چونکہ بیک سٹیج گئے ہیں تو یہ چونکہ یوٹیوب سے لنکڈ ہے تو پھر وہ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جی ٹھیک ہے واپس آ گئے. ویسا اب میرا ٹائم پلیز اگر دوبارہ سٹارٹ کر دیں میں اپنی بات کنٹینیو کر لیتا ہوں. اصل میں آج میرے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا مجھے صرف 30 سیکنڈ آپ دے دیجیے گا. اچھا میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے جناب کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان سے کہا, اب یہ سب لوگ نوٹ کریں بات کو ذرا, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی جماعت نے آفیشیل موقف دیا ہے کہ اگر کسی مصنف کی بات سے کوئی ایسا نقطہ اخذ کیا جائے جو اس مصنف کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے خلاف ہو تو یہ تحریف اور جھوٹ ہے. میں نے کہا حوالہ مانگو مجھ سے. اب ان کو پتا ہے کہ یہ بات تو بالکل اور اس بات کو جماعت احمدیہ نے کہا کہ یہ تو مسلمہ اصول ہے, اور آگے وضاحت کی, کہتے یہ تو سب کا ماننا ہوا اصول ہے. اب آپ کے سامنے ثابت کیا ہوا, خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب میں جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو قطعا نبوت کے ملنے کا عقیدہ نہیں دے رہے ہیں, ان کی کتاب میں سے اقتباس پیش کرنا ذیلی نبوت جاری کرنے, بروزی نبوت جاری کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیں ان کے اصولوں کے مطابق تو یہ تحریف اور جھوٹ کے طور پہ ثابت ہو گیا. انہوں نے مجھ سے مانگا, ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ اس پہ بات کیوں نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذلی بروزی نبوت. اندازہ کریں, اپنے لٹریچر کو پڑھو بھائی جا کے ذرا. آپ کی جماعت نے مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ, کتابچے کا نام دیکھیں, مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ, اس پہ اعلان کیا کیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ذلی نبی گزرا ہی نہیں ہے. یہ لو, یعنی یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے عقیدے کے بالکل برخلاف عقیدہ ہے خواجہ صاحب کا. یہ لیں, یہ پہلے والی بات بھی آ گئی. شکریہ جی. جی شکریہ سر, ٹھیک ہو گیا جی. جی جواد بھائی مزید کچھ ہے بات آپ کی؟ میں دیکھیں ایک ہی بات بار بار کرنے سے شاید ان کو ابھی چلیں تک سمجھ ہی نہیں پھر لگی, تو ٹھیک ہو گیا. امتیاز صاحب کو شاید سمجھ نہیں لگی چلے مضمون میاں کی. صاحب پھر ہم میں کس ٹرن دے رہے اگر انہوں نے بات نہیں کرنی تو ٹھیک ہو گیا پھر نہیں بس. پھر آپ کیوں بات کریں گے, پھر میں دیکھیں میاں صاحب یہ تو بات غلط ہے نا, اپنی طرف سے وہ باتیں کری جا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلے انہیں موقع دیا تھا, اس دفعہ ان کو بول لینے دیں, اور کوئی میں ریبٹل نہیں دے رہا, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ جو مرضی بولتے رہے. نہیں بس انہوں نے ختم جو ہو کہا گیا. غلط کہا. ہاں جی آپ بول ٹھیک لیں, ہے. میں تو اپنے 3 ٹرنز پوری کروں گا. نہیں, میں نے پورا چانس دیا تھا آپ کو امتیاز صاحب. نہیں کیا failed صاحب بات سنیں you بات سنیں. failed میاں صاحب موجود ہیں. you یہاں بات میاں failed سنیں. صاحب چلے unfortunately. بات ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے پوچھا تھا احتیاطاً کہ ابھی آپ مزید بات, تو آپ نے کہہ دیا کہ آگے مزید بات کرنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہی ریپیٹیشن ہی ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے ایک دفعہ بھی وہی بات اور 10 دفعہ بھی وہی. تو ٹھیک ہے امتیاز صاحب, باتیں تو ساری سمجھ آ گئی ہیں. میاں صاحب جی دیکھیں میاں صاحب میں نے چونکہ آپ سے پہلے یہ کہا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, میں نے کہا جی میں نے 3 ٹرنز مزید لینی ہے. میں نے اپنی تینوں ٹرنز کے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں, تیسری جی ٹرن مجھے دے دیں, اگر وہ لینا چاہیں نہیں دینا. کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی الحمدللہ جماعت احمدیہ نہیں کوئی کے مسئلہ کا نہیں, کوئی نقصان پہنچا کوئی سکے. مسئلہ اور نہیں, کوئی یہ والا مسئلہ نہیں. امپریشن جو ہے نا, یہ والا امپریشن پلیز کائنڈلی نہ دیا کریں. ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں جب یہ آتے ہیں, گو کہ ہمیں وہ سیم عزت نہیں ملتی جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں. چلیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے, آپ کو بھی انشاءاللہ. امتیاز صاحب ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਉਲਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ جی ਵੀ ਕੋਈ ٹھیک ہے ਜਾਏ جی ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ. صرف ਇੰਨੀ جناب ریکویسٹ ہے. جناب بالکل رحیم. لے جناب, سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے دیکھیں, بات وہ ہوتی ہے, یہی باتیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم کل بھی کرتے, لیکن وہاں پہ چونکہ ہماری زبان بندی تھی, یہاں پہ الحمدللہ ہم اس بات کو کر سکتے تھے. تو جناب آپ کے سامنے ہم نے پہلی بات یہ واضح کر دی, ان کا کلپ سنا کے واضح کر دی کہ اصل مدعا کیا تھا, ذلی بروزی نبوت. اب جب اصل مدعا یہ خواجہ غلام فرید صاحب سے نہ نکال سکے تو کیا کیا, خواجہ صاحب پہ تہمت لگا دی کمالات اسلام صاحب نے, اور ان کو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ان سے رجوع کروا لیں, ان سے توبہ کروا لیں تاکہ بات آگے چلے اور ڈیڈ لاک نہ لگے. نمبر 1. نمبر 2, اب ذرا دل تھام کے سب لوگ سنیے گا, یہی کام انہوں نے کیا دوسرے حوالے کے ساتھ بھی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جناب ذلی بروزی نبوت, یاد رکھیں اصل مدعا کیا ہے, ذلی بروزی نبوت. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اندر کیٹیگریکل انداز میں کیا کہا کہ نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گئی, اور اس آتھر کی میں سے کیا نکال رہے ہیں, ذلی بروزی نبوت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی جماعت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کسی مصنف کی کتاب سے
کوئی ایسے معنی نہیں نکال سکتے جو مصنف کی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہو، ورنہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے مطابق تحریف کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جناب سب لوگ سن لیں، دوسرے حوالے پہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تہمت لگائی ہے جیسے پہلے حوالے کے بارے میں لگائی ہے۔ اور آخری بات سنیں ذرا، آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کتاب میں سے تحریریں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کتاب کے حوالے سے قانون میں کورٹ آف لا کے اندر احمدی جماعت کے اوپر باقاعدہ یہ مقدمہ چلا کورٹ آف لا کے اندر کہ انہوں نے اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے تحریف کی ہے اور جعلی خطوط شائع کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں وہاں سے باتیں نکال کے لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ جی۔ اپنا جواد بھائی آپ نے کرنا رسپونڈ؟ جواد بھائی آپ کا مائک باندھا۔ وہ اصل میں جاب پہ ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے مصروف ہوں، نہیں آ اس گئے لیے وہ میرا خیال ہے کہ جی جی۔ جواد بھائی کوئی ہے بات جی آپ جی کی السلام کرنی؟ علیکم۔ وعلیکم میں نے السلام۔ ان کی بات نہیں سنی، لیکن جو بھی انہوں نے کہا مجھے I do not have to answer him because he have miserably failed to ٹھیک ہے explain when he was given the chance. ٹھیک ہے، That's it. چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، چلیں جی بات تو سمجھ آ گئی ہے، مجھے تو خیر سمجھ آ گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی صحیح طریقے سے کوئی گفتگو ہو سکے۔ تو جو ہو چکے ہیں میرا خیال اسی پہ اکتفا کریں سارے لوگ، تو بہتر یہی ہے۔ اور اپنے اپنے گھر رہ کے اپنے اپنے اچھے طریقے سے تبلیغ کریں، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کے، اور میرا خیال ہے یہی بیسٹ ہے۔ کیونکہ نہ تو جب تک آپ کلیئر کٹ موضوع کو سمجھیں گے نہیں کہ اگلا آپ موضوع کیا کر رہا ہے اور آپ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کے پھر مقصد معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن چلے ٹھیک ہے، جو ہو گیا بہتر ہو گیا۔ جی طاہر بھائی السلام علیکم۔ اچھا میاں صاحب میں صرف ایک جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آپ سب کو بھی السلام میری طرف سے۔ اچھا میاں صاحب میں انشاءاللہ یہاں پہ انشاءاللہ میں یہاں پہ 10 منٹ تک موجود ہوں، انشاءاللہ کسی کا کوئی سوال مجھ سے ہو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اویس بھائی یا کوئی اور بھائی جو کرنا چاہ رہا جی ہو میں سوال؟ ایک جسٹ 20 سیکنڈ کا کامنٹ کر لوں، میاں صاحب اجازت دیں تو؟ جی کر لیں کومنٹ، لیکن اس طرز پہ کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ذرا تھوڑا سا نا ڈفرینٹ آپ سٹائل کا ہے۔ ڈیکورم جو ہے وہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ جی 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 جزاک اللہ۔ دیکھیں ٹھیک وہ ہے ایک محاورہ ہے، بڑا بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جی جی تو ڈیمیج جو ہے نا میاں صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جتنی بھی کوشش کی جائے، جو ایک بار ایک چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے میری یہ کہہ لینا کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، باقی جزاک اللہ خیر کہ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے طاہر بھائی، آپ دیکھیں کسی اور اچھا کو موقع جی دیں، آپ اپنا راجہ میں صاحب کو آپ موقع دے دیں، میں نیچے چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی باس ٹھیک ہے سرکار، آپ نیچے چلے جائیں۔ میاں میاں جی صاحب اجازت ہے؟ اویس بھائی، جی 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 اویس بھائی۔ اویس بھائی اگر ابھی ایک سیکنڈ یہ ہمارا صرف بھی ایک کمنٹ سیکنڈ میاں بنتا ہے کہ نہیں صاحب، بنتا؟ اویس صاحب صرف ایک سیکنڈ۔ اچھا میاں صاحب دیکھیں پتہ بات کیا ہے، اگر اس طرح پھر کامنٹ ہوں گے نا تو پھر میرے خیال میں انصاف کا تقاضا ہے کہ جو اس طرح کے کامنٹ ہو نا پھر اس پہ مجھے بھی تھوڑا سا نا اتنا ہی ٹائم دے دیا کرے تاکہ میں کامنٹ کو بھی ذرا کامنٹ سے ایڈریس کر دوں، یہ میری درخواست ہے جی۔ ہاں جی یہ میں عرض امتیاز کر بھائی، دوں۔ امتیاز بھائی ڈونٹ وری، امتیاز بھائی ایک کوئی منٹ بات نہیں، سارے ایک سننے والے منٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امتیاز بھائی ڈونٹ وری، امتیاز بھائی کوئی بات نہیں، سارے بابو بھائی السلام ذرا، علیکم۔ وعلیکم السلام، بابو بھائی ذرا مائک بند کر۔ اچھا بھی بات جو جائز ہوتی ہے نا وہ جائز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے مقصد ہے کہ دیکھیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، میں نے بھی سارا کچھ سن لیا پچھلے 2-3 دن سے جو بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے۔ افضل بھائی ذرا مائک بند کریں۔ جی موقع دیجیے گا۔ میری تو مکلب ہے۔ اچھا میں نے بھی سنا ہے سارا کچھ نا، دونوں اطراف کی ساری گفتگو سنی ہے، تو اسی طرح جب میں نے سنی ہے تو ظاہری بات ہے اور دنیا نے بھی سنی ہے، اور ساری دنیا نے جو سنی ہے تو اس کا ہر کوئی اپنے طرز عمل پہ اظہار بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ کرتا رہے۔ لیکن اس طرح جب ہمارے پاس کوئی بیٹھا نا تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو لازمی پھر مجھے ان کو بھی ٹائم دینا پڑے گا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ہو چکی ہے اس کو بار بار جو ہے وہ اٹھایا جائے، اس سے
آپ کی جو ویلیوز ہے نا، آپ کی جو جتنی بھی گفتگو ہے وہ آپ خود بھی ڈیمیج کر رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ جتنا آپ اس طرح کی بات کریں گے دوسرا اس کو پھر کلیئر کرے گا تو اس کا ڈیمیج گھٹتا جائے گا، آپ کا جو برڈن ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اس کا وہ کلیئر ہوتا جائے گا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو مگر ہر وقت چتھتے رہنا. تو یہ اپنا اویس بھائی، امتیاز بھائی میاں میں نے صاحب میرا خیال ہے آپ کے میاں صاحب ایک سیکنڈ، میاں صاحب آپ کے ڈیکورم کا بات کر کے نا لوگ آ کے شرارت کر کے چلے جاتے ہیں. یہ میں انہوں نے کہا کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، تو مجھے تو صرف یہی لگا کہ بچپن میں ایک ایڈ آتا تھا ڈنٹونک کا، پیچھے سے بندر نکلتا کی کرتا تھی، انہوں کھچ کے چیز پہنتی تھی تو تھلے ڈگ جاتا سی. یہ نہیں ابھی وہ یہ صرف دیکھیں واقعہ ہوا یہی تھا تو میرے مسئلہ ذہن ہے درد دل بھائی. جی آپ نے بھی نا اینڈ پہ آ کے نا سارا کھاتا ہی کوئی چھوڑ میں کے نے چلا گیا. کمنٹ ہی میں نے میاں صاحب آپ انصاف کرنے والے بیٹھے ہیں، آپ میں نے وہی تو میرا کمنٹ خیال کیا ہے ہے میں جس نے طرح کا بات کمنٹ جو آیا. کی تھی، آپ تو سمجھدار ہیں سارے، تو میں نے میرا خیال ہے اسی لیے وہ اس کو کلوز کر دیا تھا کہ بھئی اس طرح کے کامنٹ نہ کریں، پھر مجھے ان کو بھی ٹائم دینا پڑے گا اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو جی میاں آپ صاحب، نے وہ ڈنٹونک کا بندر ڈال دیا، پھر یہ تو غلط ہو گیا نا کام. انہوں نے لیکن تھلے سٹ کے بلاک کر دیو انہوں نے جی دوسری السلام بات علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی افضل بھائی. اچھا میاں صاحب اگین پتہ نہیں کیوں وہی جو کامنٹ میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس سے مجھے شروع کرنا پڑ رہا ہے. پوری سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کی طرف سے آپ کا واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کچھ لوگ جو آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ ہے اور احترام کے ساتھ یہاں پہ بالغ گفتگو ہو سکتی ہے. تو آج کے اس تجربے سے منیمم جو عمر ہے، ایج ریکوائرمنٹ اپنے فورم کی جو ہے وہ بھی اوپر لٹکا دیا کریں کہ اس عمر سے کم کے افراد یہاں پہ تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہ اتنے باندر قلعہ نہیں ہو رہا کہ آ کے باندر قلعہ کھیڈیا جائے. وہ پتہ جی جتیاں ماری دی سن پنڈاں وچ ہوندی سی، وہ بچے میرا جڑے سن وہ خیال جتیاں ہے کٹھیاں کہ ہوندی سن. ہن تے ایڈا اے باندر قلعہ نا اس فورم نو یہ باندر میرا قلعہ نہ خیال بنایا ہے جائے. کہ ساریاں لائیواں تے سارا دن افضل بھائی یہی چلتا پیا جی. اتنے بھی تسی باندر نہیں لفظ لیکن بناتے لیکن لیکن میاں صاحب دیکھو لوگ تہاڈی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ تسی اپنے لوکاں نوں نتھ پا کے رکھدے ہو کہ جتھے وہ لائن کراس کرتے ہیں. تے اے دی تہاڈی عزت ہے میاں صاحب، اور کسی وجہ تو نہیں. میں میاں صاحب ایک انصاف عرض کرنا انصاف چاہ دی رہا ویلیو ہے، صرف ہوں، میں انصاف ایک دی. عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تے سر میں جو ختم سر نہ اچھا کریں جوائد صاحب نہیں کیونکہ جوال بھائی اب نا وہ اویس بھائی نے مائک لینا ہے، انہوں نے پہلے کہا تھا وہ لیکن جو افضل آپ بھائی کو بلا کے تھک گئے ہیں، آپ اس وقت کہتے ہیں میں نہیں بولنا، تو ہوں دوجا بول رہا ہے تو ہوں تو بولنا آ نہیں گیا. افضل سو بھائی اس تسی لیے بھی اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ میاں صاحب یہ ہے. افضل بھائی جی معذرت، جی آپ بھی جی جواد جی بھائی کو ڈائریکٹ نہ ڈائل کریں. اور ویسے اویس بھائی نے پہلے بات کرنی تھی تو آپ نے مائک لے لیا، تو چلے میرا خیال اب اویس بھائی کو دیتے ہیں موقع. میں ایک چھوٹی سی اچھا بات میں یہ گل میرے تے نال میں ہمیشہ انج ہی کرتے ہیں سر اور میں ٹھیک ہے. اوریجنل اور گل تے میاں صاحب بڑا بھائی ہے میں نا وہ اوریجنل گل کرے گا. تے جو کیتی نہیں، میں تے تواڈے ڈیکورم دی جڑی ہے بربادی ہو رہی سی، میں تے اونوں ڈیمیج کنٹرول کرن دی کوشش کیتی ہے کہ نہیں میاں میری صاحب دے اللہ فورم نو دیکھے ایک ایک کر کے سارے فورم برباد کری جا رہے ہو. جے نہیں کدھر نہیں اسی انشاءاللہ عزت نال بہن دے قابل ہیں تے سانو نہیں پلیز افضل بھائی جی بے جی فکر ہو جائے انشاءاللہ. یہ فورم جڑا نا میرے اپنے سر تے ہے اور جی رہا رہا ماشاءاللہ. نہ رہا منو کوئی پرواہ نہیں. نہیں مور پاور ٹو یو میاں صاحب بالکل. اچھا میاں صاحب میں اگر اصل مدعے ٹاپک کے اوپر ایک کامنٹ کر دوں چھوٹا سا. جی جی دیکھیں میاں صاحب آپ کے سامنے ساری سچویشن بھی آ چکی ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، اور بڑی سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے دو طرفہ ابھی یہاں بھی. مدعا میاں صاحب یہ تھا کہ ایک ٹاپک ہے ذلی اور بروزی نبوت. سر اے دیکھو اے ہیگی آلما دی گل، اے پھر اسی زیرو تو شروع ہو جانا. اینو چھڈ دیو ہن ذلی بروزی. چلو ہن ਇਹਦੇ ਤੇ کمنٹ میرا ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ. ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਮੌਕਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ. اوکے ہاں جی ہاں جی جی اپنا خادم بھائی ویلکم، السلام علیکم. اور جی وعلیکم السلام جی. وہ پہلے انتظار کر رہے ہیں اویس ٹھیک بھائی ہے ان کو موقع. جی اویس بھائی، اویس بڑے بھائی. جی سر جی سر اور ایک جزاک اللہ سیکنڈ سر، ذرا تھینک پھر یو. اویس نیچے ہمارے آپ کے ساتھ چھوٹے اویس بھائی بھی بیٹھے ہیں، کتنے شریف ارے بندے ہیں. واہ تو واہ واہ، خاموشی ان سے کو بیٹھے پہلے ہیں. ان کو ہاں ان کو دے جی دیجیے ان کا. اویس بھائی السلام علیکم. میں ان کو پہلے دے دیجیے، میں ان کے بعد میرے بات تائیں کروں اون دی گا. ٹھیک ہے. سلامتی نہ پہنچن دینا، وچوں کراس مار لینا. میں جڑا ایڈی بھر کے ٹرک گھلیا، مینوں ٹرالی تے لے لڑ دیو واپسی سلامتی دی. جی نوٹ بھائی کیا حال چال ہے؟ میں بالکل خیریت سے میاں صاحب. آپ کیسے خیریت سے؟
जरा मैं सलाम किया होंदा पहले मैंने न्योंदरा वापस करके करना, नहीं तो मैं अपना वापस मैंने लवांगा। जवाब दिया मियाँ साहब को, 2 से 3 मरतबा जवाब दिया मैंने। वालेकुम क्या सलाम। दिया? अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। अब बात करें। जी। अच्छा मियाँ साहब, अच्छा मेरी मियाँ, तरफ दो नहीं नहीं, दो और तीन सर जी मिनट दो ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैस भाई माजरत माजरत। हाँ जी, बड़े वैस भाई, छोटे वैस भाई और बड़े जी वैस भाई। जी किन्नू क्या ये? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ अच्छा करना। जी, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि रात को जो हुई है गुफ्तगू, वो काफ़ी पिछले एक हफ्ते से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जाहिर है दोनों तरफ अपने अपने दलाइल हैं। एक जिसको दोनों तरफ के दोस्त जो हैं उनका एक मौक़िफ़ है। मुझे एक तिश्नगी जो महसूस हुई है, कि मैंने जहाँ महसूस किया कि एक जहाँ पर आकर बात रुक गई, वो थी बात कि जब देखें, जब दो दोस्तों के दरमियान, दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखने वाले दोस्तों के दरमियान आपस में बात होती है, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफर्ड है, वो यही है कि दूसरे के मुसल्लमात से बात की जाती है। जब हमारे गैर जमात दोस्त हमसे बात करते हैं तो वो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की कुतब के, उनकी तहरीरात, जैसे अभी इम्तियाज़ भाई ने उनकी हज़रत मसीह मौद की एक किताब का हवाला दिया कि आपकी जमात का ये ऑफिशियल जो है व्यू है, ओपिनियन है। इसी तरह उन्होंने ये पेश किया। तो इसी तरह जवाद भाई ने भी इनके अपने मुसल्लमात में से उन बुजुर्गान, उन अकाबरीन की तहरीर पेश की, जिसका जवाब जैसे ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं अहमदी दोस्तों से, कि जब हम इनकी जमात के ऑफिशियल वर्ड्स या उनकी कोटेशंस पेश करेंगे तो ये इसका जवाब देंगे। तो इसी तरह वही मयार उधर भी चलना चाहिए। इसको कहते हैं कि हैविंग द सेम यार्ड स्टिक, कि एक ही मयार दोनों तरफ होना चाहिए। तो मैं रात को, मुझे तिश्नगी काफ़ी देर, आप वैसे मियाँ जी मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी बोर हुआ वो 1.5 घंटा, क्योंकि मुसलसल एक तकलीफ से गुजरना पड़ा। और बाद में मुझे ना, मैं मतलब किसी की नाम लिए बगैर इनके आया, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक जगह एक आके बात रुक गई थी। और वो रुक गई थी कि जहां पे इम्तियाज भाई को उनके अपने मुसल्लमात पेश किए गए और उस पर तबसरा मांगा गया। तो जब वहां पे उसका जवाब नहीं दिया जा रहा या उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, तो वो मैंने वहां से महसूस किया कि अगर, क्योंकि ये स्कॉलर भाई हैं, इनके दोस्त, और हम भी इनकी इज्जत करते हैं इनके इल्म की वजह से, तो वो शायद एक रहनुमाई के लिए एक बहुत अच्छा मौका था। सिर्फ इनका अपने दोस्तों के लिए नहीं, हमारे उन दोस्तों के लिए भी जो इल्मी तौर पर इन बहसों को देखते हैं, और अहमदियों में भी, मैं भी इस चीज़ को इल्मी तौर पे देख रहा था। तो अगर वो उसमें गाइडलाइन आ जाती, जैसे कि आपने पहले हवाले में आपने फरमाया था इम्तियाज़ भाई ने, कि मैं ये चीज़ जो है इन्होंने बातिल कहा कि ये बातिल है, मैं इनके अकायद को नहीं मानता, हज़रत गुलाम फरीद चाचना शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह। और तो वो एक कंक्लूड हो गया, एक अंदाज़ा हो गया कि ठीक है, ये मुनासिब है। तो उसके बाद ये जो सेकंड हवाला था, यहाँ आके तिश्नगी एक किस्म की रह गई कि बेहतर होता अगर इम्तियाज़ भाई उस चीज़ को भी उसी फराग दिली से एक्सप्लेन कर देते। तो काफ़ी दोस्तों का जो वो एक 1.5 घंटे की एक उम्मीद थी कि शायद किसी मौके पे जाके जो है ये ब्रेक थ्रू हो जाए। और हमारे भाई अफजल बड़ाई साहब ने भी कोशिश की 1-2 दफ़ा उसको ब्रेक थ्रू करने की, लेकिन वो कोशिश जो थी वो नहीं चल सकी। तो मेरा ख्याल है कि आखिर वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि बक स्टॉप एट दी बॉस, कि आखिरी जो बात है वो तो आके डिबेटर्स पे रुकती है। बाकी दोस्त तो कोशिश कर सकते हैं कि उनको हेल्प कर दें आगे बढ़ने में, लेकिन डिसीजन तो बहरहाल इम्तियाज़ भाई का ही है। तो मैं उनसे यही मेरा बस कमेंट था कि सर थोड़ी तिश्नगी रह गई। मैं ये नहीं कहता कि आपका फैसला गलत है या सही है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा फरागदिली से उस पर तबसरा कर देते जैसे आपने पहले हवाले पे किया था, तो रिगार्डलेस उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इल्मी दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं। तो वो एक जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ 1.5 घंटा, वो शायद मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि वो मेरा बच जाता। तो आई लेफ्ट विद अ बैड टेस्ट इन द माउथ।
تو بس سر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سر. اچھا میاں صاحب میں نے بھی چونکہ اجازت بھی آپ سے لینی ہے چونکہ ہمارے جی پاس جی ورکنگ ڈے ہے، جی تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، اویس صاحب چونکہ ایک بہت شائستگی کے ساتھ ایک علمی انداز سے بات کرنے والی شخصیت، اگر میں انہی کی بات کو ایڈریس کر کے تو اپنی انشاءاللہ آپ سے لے لوں اجازت، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر میاں صاحب بہت شکریہ بات رکھنے کا، آپ نے موقع دیا. اچھا اویس صاحب مجھے خوشی ہوتی، ویسے میں آپ سے یہ توقع ضرور رکھتا ہوں، آپ جیسے لوگ جو اس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں جیسے اویس خان صاحب ہیں، کہ آپ اس پہ بھی کچھ اگر کامنٹ کرتے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یو لیفٹ ود اے بیڈ ٹیسٹ ان یور ماؤتھ، تو اگر آپ اس پہ بھی کچھ کامنٹ کر دیتے نا کہ جب ایک آدمی کو آپ ڈائیلاگ کے لیے انگیج کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایک لفظ نہیں بولنے دیں گے، ایک لفظ تمہیں نہیں بولنے دیں گے، جو ہم کہیں گے تم وہ بولو، جب ہم کہیں گے تب بولو، جب ہم کہیں گے تم ہم، یہ تو ویسا اس پہ بھی میرے خیال میں نا آپ جیسے لوگ جن کے منہ کا ذائقہ اچھا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کا ذائقہ یہاں پہ بھی خراب ہونا بنتا تھا. یہ مجھے آپ سے امید تھی کہ بھئی یہ انداز نہیں ہے مہذب دنیا میں. سویلائز ڈائیلاگ اگر کہیں پہ بھی اس انداز سے ہوتا ہے نا ویسا، تو پلیز مجھے وہ آپ کلپ ضرور بھیجیے گا کہ دیکھیں مہذب دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پہ دیکھیں یہ انداز یہ والا تھا کہ اگلے بندے کو جبرن اس کی زبان بندی کر دی گئی کہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا ماں سوائے اس کے جو ہم تمہیں کہیں گے. تو میرا خیال ہے اس سے بھی آپ کے منہ کا ذائقہ ویسا خراب ہونا جی چاہیے تھا، جی باقی بھائی، آپ کی مرضی ہے. ویسے جی مجھے بھائی بات نہیں، مکمل کرنے دیں، جی جی سر. ایسے اچھا نہیں پلیز مجھے بات ٹھیک ہے، مکمل کرنے دیں، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے ساتھ نا میری بیک اینڈ فورتھ پش بیک نہیں ہو رہا، صرف آپ نے بات کی ہے نا اس پہ انشاءاللہ ٹھیک اپنا ہے. کامنٹ دے رہا ہوں بالکل میں. بالکل سر، ہاں مناسب ہے، مناسب. ہاں جی. اچھا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اویس بھائی، میں آپ کو اس چیز کا مارجن دوں گا کیونکہ آپ ایک کامنر ہیں، ایک عام آدمی ہیں اور آپ الفاظ کے معنی سے باخبر نہیں ہیں. آپ دیکھیں لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمات کے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو لفظ یا اصطلاح مسلمات کے اگر معنی آپ کو پتہ ہوتے آپ کبھی استعمال نہ کرتے. مسلمات کہتے ہیں وہ چیزیں جو کسی بھی نقطہ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فریق مخالف پہ حجت ہوتی ہیں. دیکھ مثال کے طور پہ قرآن کریم مسلمات، احادیث صحیحہ مسلمات، قرآن و حدیث کی جو تشریح صحابہ کرام کر دیں وہ مسلمات میں شامل ہو جاتی ہے. پھر اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے، یہ نوٹ کریں، اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. جیسے کہ جب صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی، اب کوئی بندہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ صحابہ کی تشریح مسلمات میں سے ہے. اب دیکھیں ویسا ایک ایسی کتاب، دیکھیں ذرا نوٹ کریں ذرا بات کو، نمبر ایک نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، وہ نہ صحابہ کرام کی تشریح ہے. اور چونکہ ویسا آپ چونکہ اس دنیا سے میں اتنا مخشا نہیں اس سے منسلک ہے. امتیاز صاحب دیکھیں پھر وہی نئی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ دوسرا میرا میاں صاحب آپ سے وعدہ ہے مجھے پلیز بات مکمل کرنا. کوئی میں مسلمات کو ایڈریس کر رہا ہوں، میاں صاحب کیا کرتے ہیں آپ نے ٹوک ایک منٹ نہیں دیکھیں بات جب تک آپ اپنے بات پہ کرتے رہے نا مجھے کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، اور پھر جب یہ آپ نئی بات کریں گے نا تو اس میں پھر دوسرے کا حق بن جاتا ہے اور وہ پھر فساد. چلیے آپ ان کو دیجیے گا ٹائم، میں تو نہیں کہہ رہا جتنا مرضی ٹائم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری بات سنیں، یہ بات تھی صرف بروز پہ، ذل اور بروز پہ، کہ بروز اور ذل جو ہے آیا یہ اسلامی ہے. میاں صاحب اویس صاحب کا کامنٹ مسلمات پہ یا کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کا کون سا مسلمات پہ ہے؟ ابھی اویس صاحب نے آپ نے شاید اویس تھے آپ نے سنا نہیں ہے، اویس صاحب نے مسلمات پہ بات کی ہے. پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں. اویس بھائی آپ نے مسلمات پہ بات کی ہے، مجھے تو نہیں ایسا لگا. بتائیں جناب مسلمات. جی میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے میاں جی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب میں نے مسلمات کا لفظ استعمال کیا ہے تو ساتھ ہی میں نے انہیں یہ بھی مثال دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور دوسرے جو جماعت کا لٹریچر ہے جب آپ ان سے پیش کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے بھی لفظ مسلمات ہی استعمال کیا تھا. تو میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، مجھے علم ہے مسلمات کس کو کہتے ہیں، صرف میں ایک اصطلاح میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا کہ جو چیزیں آپ کے لیے ایکسیپٹڈ ہیں، جو آپ کے اکابرین کی ہیں، میں نے ساتھ یہ وضاحت کر دی تھی. لیکن بھائی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے، میں اس میں نیگیٹو یا کوئی اس قسم کی آئی ایم ناٹ بینگ نیگیٹو.
صرف میں نے جب کہا کہ میرا آئی لیفٹ ود اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ، وہ وقت کے ضیاع کے حساب سے ہے، اس حساب سے نہیں کہ آپ نے جواب نہیں دے سکے، میں نے ایسی کوئی بات اویس بھائی آپ کی نیگیٹو بات صرف انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کنفرم، پلیز مجھے بات کر لی، وہ مکمل کرنے دیں جی صاحب آپ پلیز. جی آپ کر لیجیے. جی سر. اچھا ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے خود دیکھیں نا، ابھی اویس بھائی ہوتا پتہ کیا ہے، آپ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اس کا موقع محل ہی نہیں ہوتا. ابھی آپ نے کہا جی کہ آپ نے بطور اصطلاح استعمال کیا مسلمات کو. اویس صاحب تھوڑی سی تحقیق کیجئے گا کہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب ملفوظات جو ہیں وہ کس کے مسلمات میں شامل ہیں. تھوڑی سی اس براڈ کے بعد تحقیق کیجئے گا. اصطلاحات کا استعمال آپ ضرور کریں لیکن پہلے اصطلاحات کو سمجھیں. وہ آپ کے مسلمات میں بھی نہیں ہے. میں نے آپ کے آفیشیل بندے سے کہا کہ اگر ہم صحابی کو نوٹ کریں، ویسا رہا، میں نے کہا کہ اگر تم ایک صحابی کا نام لے کے ایک بات کر رہے ہو، اگر ہم اس صحابی کو آپ کے اور ہمارے درمیان اس معاملے میں حکم بنا لیں تو حکم بنانے کو تیار ہو. اس نے کہا صحابی کی بات تو حجت ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد خواجہ صاحب سے جو منسوب ملفوظات ہیں وہ آپ کے مسلمات میں ہیں. اس کی تحقیق کیجئے گا. یہ نہ آپ کے مسلمات میں ہے نہ ہمارے مسلمات میں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ اویس صاحب تب آئے گی جب آپ مسلمات کی اصطلاح کو سمجھیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا اس کے بعد دیکھیں، آپ نے کہا جی کہ ایک تشنگی رہ گئی کہ جیسے پہلے حوالے کے متعلق میں نے اپنا، آپ دیکھیں نا، آپ نے میرے موقف کس الفاظ میں بیان کیا. آپ نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ یہ تحریریں باطل ہیں، میں ان عقائد کو نہیں مانتا. اب ویسے بات دیکھیے گا ذرا، کیونکہ آپ کے میں نے بات کو کوٹ اینڈ کوٹ لکھا ہے، یہ آپ نے بات کی. آپ نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ خواجہ صاحب کی تحریریں باطل ہیں اور میں ان عقائد کو نہیں مانتا. نمبر ایک، خواجہ صاحب کی کوئی تحریر پیش نہیں کی گئی. خواجہ صاحب کی محافل میں جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کو ایک تیسرا آدمی ہم تک پہنچا رہا ہے، اور اس تیسرے آدمی نے جو کچھ پہنچایا وہ اتنا مشکوک ہے کہ کورٹ آف لاء میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ اس میں تعریف کی گئی ہے، اس میں چیزیں شامل کی گئی ہیں. تو خواجہ صاحب کی تحریر نہیں پیش کی گئی. ویسا پلیز اپنے الفاظ کا انتخاب آپ رکھیں ویری پریسائز. یہ پہلی بات ہے، خواجہ صاحب کی کوئی تحریر ہمارے سامنے پیش نہیں کی گئی. یہ سب سے اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے، آپ نے کہا جی کہ میں نے اس کے اوپر بولڈ کامنٹ دیا کہ یہ تحریریں باطل ہیں. ایسے نہیں، میں نے کہا کہ یہاں پہ بروز کے حوالے سے جو فلسفہ خواجہ صاحب سے منسوب کر کے بیان کیا گیا، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا تو ایک بندے کے اندر دو روحیں آ جاتی ہیں یا ایک بندے کے اندر صرف ایک روح اس بندے کی بھیجی جاتی جس کا وہ بروز بنے گا. اویس بھائی تحقیق کریں جا کے ذرا، یہ والا جو بروز ہے کیا آپ کی جماعت کو ایکسیپٹیبل ہے؟ ذرا پوچھئے گا. اور یہ والا جو بروز ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں میں سے کسی مکتبہ فکر کیا یہ نہیں پایا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے اوپر میں نے تنقید کی، بروز کا وہ تصور نہ آپ مانتے ہیں نہ ہمارے لوگ مانتے ہیں، تو بتائیں مجھے اس کے اوپر تنقید کرنی بنتی ہے. اور ساتھ میں نے یہ واضح کیا، میں نے کہا بھی جو کچھ یہ پرچیوں کی شکل میں ہمارے سامنے خواجہ صاحب سے منسوب کر کے رکھا گیا ہے، یہ کہ ایک بندے میں دو روحیں آ جائیں یا ایک بندے میں صرف اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو وہ روح دے دی جائے کہ جس کا اس نے بروز بننا ہے، باقی اس کی اپنی روح ہو ہی نہ. اب یہ سراسر غیر قرآنی غیر اسلامی ہے. جا کے پوچھے اپنی جماعت سے، آپ کیا اب اس کو نہیں مانا جاتا؟ تو بتائیں اس میں. لیکن دیکھیں عدل کا تقاضا کیا تھا، ہم نے وہاں پہ بھی کہا، ہم نے کہا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ منسوب یہ جو بروز کا تصور ہے یہ تو سراسر غیر قرآنی غیر اسلامی ہے. لیکن ہم نے ساتھ یہ بات واضح کی، وہاں پہ بھی واضح کی کہ اس سورس کے اوپر کتنے بڑے سوالیہ نشان ہیں. نمبر ایک، یہ خواجہ صاحب کی تحریر نہیں ہے. نمبر دو، جو خواجہ صاحب کے مریدین ان کی تحریروں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ان سے منسوب اشعار بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے کیسی باتیں ان سے منسوب کیا آپ جانتے ہیں. پھر مقدمہ بہاولپور پڑھیے گا ویسا، وہاں پہ کورٹ آف لاء کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ احمدی قادیانی جماعت نے تحریف کی ہوئی ہے ان کے تحریر اور خطوط کے اندر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں بھی آپ کاؤنٹ کریں نا. اچھا اب اس کے بعد آخری بات کرتا ہوں میں. اب دیکھیں ذرا، آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا مجھے تچنی کی رہ گئی. اب ایسا میں آپ جیسی شخصیت سے توقع کرتا ہوں کہ آپ یہ سوال اٹھاتے کہ جناب اصل مدعا تھا ذلی بروزی نبوت، جو میں نے ابھی آپ کو سنوایا ان کمالات کی اپنی زبان سے کہ اصل مدعا ذلی بروزی نبوت تھا. جب ذلی بروزی نبوت خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب ملفوظات میں سے بھی نہ نکل سکی تو خواجہ صاحب پہ تہمت کیوں لگائی گئی؟ آپ نے اس پہ بات ہی نہیں کی ہے.
वैसे साहब ये वो बातें हैं कि जिनको आपके माउथ का टेस्ट बैड करना चाहिए था, लेकिन देख रहे नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद देखें, आपने कहा जी कि आपके वक्त का ज़िया हुआ। अगर आपने गुफ्तगू में तमाम टाइम वहाँ पे मौजूद रह के मेरी बात को अवैस भाई सुना हो ना, मैंने वहाँ पे क्या कहा, हमारा पहला मुतालबा था कि भाई ख्वाजा साहब के हवाले से बात को कंटिन्यू करो। बेशक वो आप डायलॉग की सूरत में कर लो, बेशक जैसे हम पहले करते ऐसे कर लो। जब उससे इनकार कर दिया गया, मैंने अपना मुतालबा छोड़ दिया, क्योंकि हम तो बात आगे चलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा हमारा ये है, मैंने कहा फिर ऐसे कर लें कि ख्वाजा साहब के हवाले से अगर आपने मजीद गुफ्तगू नहीं मियाँ साहब करनी है, एक ही बात हम तकरीर ही सुन रहे हैं, बार बार वही बातें। आखिरी बात, चलें, आखिरी बात आखिरी इंशाल्लाह। बात ही उन्होंने की है, आखिरी वो बात है कर मियाँ साहब, कर आखिरी लेते बात हैं। इंशाल्लाह, आखिरी बात है। तो मैंने कहा अवैस भाई, मैंने कहा अगर आपने ख्वाजा साहब के हवाले से बात को कंटिन्यू नहीं करना, तो मुझे अपना फाइनल कंक्लूजन ख्वाजा साहब से मंसूब मलफूजात के हवाले से देने दे, 15 मिनट में मुझे दे दें, उसके बाद हम अगला हवाला पढ़ लेते हैं। अब 2 घंटे वहां पे बैक एंड फोर्थ होता रहा। मुझे बताएं, जैसे अभी मियाँ साहब ने कहा कि जब एक बंदे को आपने 8 घंटे पहले उससे बात की है, तो आपके बकौल तो वो कुछ साबित नहीं कर सका ना, तो वो 15 मिनट में क्या कर लेगा। वो मुझे 15 मिनट, यानी ना आप वो मुझसे एंगेज करने को तैयार हुए, ना वो कमालात साहब के साथ एग्री हुए कि भैया आप इस बात से रुजू कर लो, ना मुझे वो 15 मिनट में कंक्लूड कर, ताकि देखें ना अगर आपने आगे चलना है उसको हम कंक्लूड कर देते हैं। और आखिरी बात यह है, वैसा साहिब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी यही कुछ हुआ है। यहाँ पे भी आपके माउथ का टेस्ट बैड होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब के साथ भी वही तोहमत लगा दी गई है जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब से लगाई गई है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। चलें जी, शुक्रिया सर जी। हाँ जी, खादम भाई आप आए हैं, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया, बात बहुत डिटेल से इन्होंने कर दी है। तो अफजल भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि जब वो चले गए हैं तो रहनी दो फिर। हाँ जी ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा बेहतर बात है। बहरहाल बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक सिस्टम के साथ होती हैं। मेरा ख्याल है सिस्टम को अप्लाई किया गया होगा, और अगर सिस्टम को अप्लाई किया जाता तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मामला तो नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, 250 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੀ। जी ਆਪਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਅਤਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, नहीं ਅਗਰ ये ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ अरे ਜਾਂਦਾ सुन लो, अरे सुन लो, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਹਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਮਸਲਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ तमाम उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी करते हैं ना, तो फिर उन्होंने वो तमाम उम्मत मुसलमा के जोड़े बुजुर्गान ने उन्होंने दे मुतलक कोई तहरीर आती है तो उन्होंने फिर उन्होंने एक्सैप्ट करना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, ये भी असूल पहले मरतब होना चाहिए। और इस तरह फिर ना एबादरेशन नहीं होती। लेकिन मियाँ साहब एक छोटी जी मैं अर्ज करांगा, मेरी एक छोटी जी अर्ज करांगा, अगर उन्होंने बुजुर्गों के बारे च कोई तोहमत लगा के गलत गल की जाए तो उन्होंने क्लीयर करने वास्ते 5 मिनट या 10 मिनट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। कोई 45 मिनट की गल कर रहा है, कोई 1.5 घंटे की गल कर रहा है, सिर्फ मुद्दा इन्ना सीगा कि अगर किसी ने कोई कह रहा है कि जी तुसी फलां बुजुर्ग के बारे च गलत बयानी की, ਉਹਦੇ वास्ते मैनू 5 to 10 मिनट चाहिए ने। दर्द दिल भाई अगर आपको नहीं पता ना, आप ऐसी ना जवाद भाई मुझे पता है। देखिए आप तोहमत ना लगाएं, मुझे नहीं पता। आप कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता? जवाद भाई आप कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता? मेरी बात सुन ले। सब मैं अच्छा नहीं, जब देखें देखिए ये मेरी तरफ से कोई इशू हो रहा था, आप ठीक है। अच्छा ये सब नहीं मैं उतारे सी। अच्छा दर्द दिल भाई, बात पता क्या है, मैं आपको पता कि मैं चाहे रात को ही आता हूँ, सारी दिन लाइव पे नहीं होता, लेकिन CNN BBC हर चीज़ मेरे पास भी आ रही होती है।
वो जो पहले दिन वाला, अब ये मैं एक मकसद है कि एक न्यूट्रल एनालिसिस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो जो चाचना शरीफ वाला था वो भी सारा रिकॉर्डिंग पे पड़ा है, हर एक कितने चैनलों पे वो सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। तो वो सारा उसके बाद भी हमारे भाई इम्तियाज़ साहब ने उसको अपनी लाइफ पे भी वेरीफाई किया है, सारा कुछ उस पर गुफ्तगू हो चुकी है। जो खबरों के अनुसार मेरे तक खबर पहुंची है ना, वो ये था कि आज कोई शाह वलीउल्लाह साहब का हवाला था जिसका कहा जा रहा था कि आप पढ़ के हमें समझाएं। तो वो जो पीर गुलाम फरीद चाचना शरीफ वाला था वो तो हफ्ता हो गया, उस पर तो काफ़ी बहस हो चुकी है कि सॉरी कि वो 1 नंबर है, वो 2 नंबर है, वो 10 नंबर है, 100 नंबर है, वो सारी उसका तो चैप्टर ही क्लोज हो चुका हुआ था ये आज के हवाले से पहले मेरे हिसाब में। ਮੀਆਂ क्योंकि ਸਾਹਿਬ जो ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ रिकॉर्डिंग ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। दर्द दिल भाई, मैंने 15 मिनट एक, 10 मिनट एक, 7 मिनट एक दिए थे, और यही तकरीर जो आज की है उस दिन भी यही की थी उन्होंने, सेम रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, एक लफ्ज इधर उधर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो भाई अभी जो लाइव रिकॉर्डिंग वो चला के गए हैं आप जिल बरूज। अच्छा मुझे ये बताएं जवाद भाई, जिल बरूज का क्या मतलब है? जो उसका जो भी मतलब है, देखें बताएं तो बात सही, पता है क्या बताएं तो सही, अभी जिल बरूज बताता का हूँ, क्या अभी मतलब है? अभी आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है। बात ये है कि हमारे दरमियान, जवाद भाई मेरे मैंने प्यारे भाई, तवील नहीं मांगी, तवील नहीं मांगी, पूरी मैं आपको जमात तवील नहीं अहमदिया दे रहा। तवील पे खड़ी है, मुझे नहीं पता है। नहीं मुझे नहीं सिर्फ नहीं ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिल बरूज का क्या मतलब है। एक सिंपल देखें, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। गैर अहमदी अकीदा, जो बंदा दुनिया के अंदर मुसलमान अहमदी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भागना और चीजों के पीछे छुपने वाला अकीदा, और उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। दर्द दिल भाई, और सर गैर अहमदी, मेरी सारा बात सुन अहमदी लेना। अकीदा जो है नहीं वो नहीं नहीं तावील पे सुन खड़ा ले, है। सुन कुरान ले, जो को असल उल्टे कान से इस्लाम है, पकड़ लो, सीधे सुन कान ले, से पकड़ लो, सुन ये ले, पड़ा हुआ है। सुन और ले, मैं सिर्फ असल इतना पूछ रहा इस्लाम। हूँ जवाद भाई, दर्द जिल दिल का भाई मेरी मतलब बात क्या सुन है, लेना, बरूज अच्छा मेरी का बात सुन मतलब बात ले, क्या ये है? है, एक दर्द सेकंड दिल भाई मेरी बात सुन ले। दर्द दिल भाई जरा जवाब एक सेकंड मैं अर्ज करता हूँ। जी देखिए बात है। वो तो जो असल में डायलॉग था वो तो इम्तियाज भाई के साथ था ना, वो अब चले गए यहाँ से। हाँ, आप आ जवाब जाएं, आप पेश करें अपने आप को, आप आ सर जाएं आज जिल शाम को। और बरूज का क्या तो मतलब है? मेरे प्यारे भाई अच्छा अपने आप ठीक है पेश कर ठीक है देना, ठीक है ठीक आप आ है जाएं। जवाद भाई हाँ ये ठीक है। आप ऐसे करें, अपना दर्द दिल भाई सुबह हाथी भाई लाइव लगाएंगे, जवाद भाई भी होंगे, आप इनके साथ मौजूद तय कर लें मियाँ कि साहब जिल मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब मैं जवाद भाई की ब्रॉड पे जाने को तैयार हूँ, ठीक है। मैं बाकी आप जानते हैं किसी की भी ब्रॉड पे मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे जो रिजर्वेशंस हैं उनके जो तरीक़ेकार है ये सब जानते हैं, इनमें हौसला नहीं है, और इसी वजह से म्यूट होना, उतर जाना, ये करना, ये सर ये मतलब ना प्रोफेशनल वे ऑफ नहीं मेरा नहीं ब्रॉडिंग यार, नहीं हो सकती। मैं एक मिनट नहीं दर्द दिल आप भाई, जवाद भाई ब्रॉड लगाएं, जवाद भाई जवाद एक भाई सेकंड, ब्रॉड लगाएं, जवाद भाई मैं ब्रॉड लगाएं कल दर्द शाम दिल को। भाई दर्द दिल भाई मैं और किसी की गारंटी नहीं देता, लेकिन जवाद भाई या अवैस भाई ये दो भाई हैं जिन पे मेरा हुस्न मैं भी ज़न यही है। अर्ज कर रहा हूँ मियाँ साहब, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। वैस भाई की ब्रॉड तो आज तक मैंने नहीं देखी, अगर बुलाया तो उन्होंने मुझे नहीं शेयर किया। नहीं जवाद परसों भाई राती की ब्रॉड पे बैठे मैंने मैं ही पैड़ा आदमी ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ मैं जवाद भाई परसों की ब्रॉड पे जाने को तैयार हूँ। मुझे परसों सिर्फ लगाई है अभी मैंने। अभी एक मतलब बता दें, जिल और बरूज अगर किसी वर्ड के बगैर, प्रोनाउन के बगैर आ जाए तो उसका क्या मकसद है, मुझे ये बता दें। दर्द आप दिल दर्द दिल भाई भाई आइएगा। ये बात छोड़ दें, ये सारा लंबा बहुत लंबा काम है, ये इस लंबी तरह नहीं लंबी है। गुफ्तगू हो जाएगी। नहीं हाँ नहीं, इसमें बात मैं जो असल जो मैं इसकी समझा ना वो ये जी चल रही है, मेरी बात सुने, कि ये सवाल ये था कि जिल और बरूज क्या सिर्फ जमात अहमदिया का कॉन्सेप्ट है, या पहले जो बुजुर्गान दीन है उन्होंने भी इस पर कुछ इजहार ख्याल फरमाया है या अपनी तहरीरों में जिली और बरूजी का कॉन्सेप्ट पेश किया है। खादम भाई अगर सर तो यही फिर बात खादिम बात भाई है तो खादम फिर तो खादिम ठीक भाई है। वही जी वैस भाई आप तो अगर जी हम मैं सिर्फ ये अर्ज हजरत करना चाह रहा मिर्जा हूँ साहब खादम भाई जो अलैहिस्सलाम है जब बात सुनो अवैस ना, भाई उन्हें करने के बाद वो बड़ी अच्छी बता रहे हैं खादम भाई, उनको पूरी हजरत जी पता जी है। मिर्जा जी जी साहब बात कंप्लीट अलैहिस्सलाम से पहले अगर बुजुर्गान दीन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया है, ये नज़रिया पेश किया है, और इम्कान नबूवत का उन्होंने नज़रिया पेश किया है कि ये इस तरह हो सकता है और होगा, तो बात तो ये थी
تو اب اگر یہ افضل بھائی یا کوئی دوسرا بھائی کہ جی ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں، تو بھائی ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جو رحمت کے امیدوار ہیں، جو کہتے ہیں کہ رحمت جو ہے وہ امت پر نازل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم تھینک یو ویری ان مچ. کے آپ کا ان کے پوائنٹ آ ماننے گیا والے ہیں. خادم بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو ویری مچ. میں صرف جزاک اللہ. سمپل جواد بھائی سے یہ پوچھ رہا ہوں, ذل کا مطلب کیا ہے, بروز کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ آپ نے پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی کانورسیشن ہے, یار لمبی میں سر کانورسیشن. دیکھو میاں صاحب 30 سیکنڈ مل سکتے ہیں؟ جی میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں اویس بھائی, جی سر. دیکھیں پانی ہے نا, پانی کا کوئی مقصد نہیں, پانی پانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر پانی شراب میں استعمال ہوگا تو حرام ہو جائے گا, اگر وہ پانی شربت میں استعمال ہوگا تو حلال رہے گا. پانی تو پانی ہے نا سر. جی وہ میاں جو صاحب موقع خاتم دیا بھائی جی بات سر, کر رہے تھے اپنا اویس صاحب افضل بھائی, موقع دیا جی سر جی جس لیے فارغ افضل ہو. بھائی میں 5 سیکنڈ دے دے, 5 سیکنڈ تسی نے آ جاؤ. میاں صاحب سے میں نے اپنا بھی 30 درد, سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے طاہر بھائی. درد دل بھائی, جو خادم بھائی جو بات کر رہے تھے نا, کہ وہ اصل میں یہی ہے کہ اصل جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ذل اور بروزی نبوت ایک غیر اسلامی عقیدہ قرآن سے ہے یا نہیں ہے, یہ بس ٹاپک تھا. اور اس کے بعد جو وہ پک اینڈ چوز کی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید آ جاتی ہے کہ جو آپ کے حق میں ہے, وہ میں جیسے کل بھی کہہ رہا تھا کہ میرے حق میں وہی ہے, جو حق وہی ہے جو میرے حق میں ہے, ٹھیک ہے. تو ویس میں بھائی صرف بہت اچھی اس بات آپ نے کی, میں ذلی اور بروزی نبوت آ گئی نا, وہی جی جب میں بات کمالات بھائی تو کی بات ریکارڈنگ پہ چلائی تو جواد بھائی نے ہاں اس کو ریفیوز تو کر دیا. جی ٹھیک ہے, لیکن وہ میں بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹرم ہے, ٹرم لفظ سے ہٹ کے ٹرم جب اصطلاح کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, تو سوال یہی ہے کہ اگر جو بزرگان نے پہلے استعمال کی ہے اس کو سمجھا دیں. وہ اس پہ کنٹراڈکشن نہیں تھا, وہ ہمارا تو موقف ہی نہیں تھا, جماعت احمدیہ کا تو وہ موقف نہیں ہے جو پیش کیا گیا تھا حوالہ. وہ تو جیسے میں بھی اپنے بھائی سے, امتیاز بھائی سے یہ ذکر کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اس کو سمجھ لیں. وہ ایک اسکالرلی مجھے جلیبی میں گھما گئے. تو حالانکہ میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ سر وہ مسلمات جو ہے وہ اب ٹیکنیکلی تو میں غلط کہہ رہا تھا, مجھے بھی علم ہے, لیکن میرا مقصد جو میرے معنی تھے ہی انڈرسٹوڈ کہ میں کیا ریفر کر رہا ہوں. لیکن بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ٹائم بہت لگ گیا, ورنہ میں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ بھی بڑا دل کر لیتے, جیسے آپ کہہ رہے کہ پنچایتی میاں صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, دونوں طرف کو کہا جاتا ہے. آپ اس وقت اگر ہم سارے جواد بھائی کو کہہ رہے کہ جی آپ زیادہ کر لیتے, آپ چھوڑ دیتے, تو یہی بات میں نے امتیاز بھائی سے بھی یہی عرض کیا کہ امتیاز بھائی اگر وہ حوالے کا کہہ رہے تھے آپ کو, آپ پڑھ لیتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ حوالہ پڑھ دیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھا دیں, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں. اور اگر آپ نے نبوت پہ اور ان چیزوں پہ بات کرنی جی ہے تو کمالات بھائی سے آپ علیحدہ سے جی مناظرہ آپ کا رکھ لیں. مین پوائنٹ اویس صاحب چلیں آ گیا ٹھیک ہے. نہیں ہے. ابھی آ رہے ہیں جی نا اپنا میاں صاحب بات کر سکتا ہوں؟ یار جی یہ میاں افضل صاحب بھائی, میاں صاحب موقع دیا جی سر. جی جی افضل میں بھائی دینا موقع ذرا ذرا ویس بھائی دی, اگر اب بات ختم ہو جائے جی تو پھر جی موقع میں صرف دیں. ہاں نہیں مجھے پتا افضل بھائی انتظار کر رہے ہیں. افضل بھائی ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پک اینڈ چوز کا جو معاملہ ہے نا, وہاں آ کے کام خراب ہو جاتا ہے. اگر اور یہی میں نے ان سے بات کی کہ آپ بھی آپ تھوڑا سا فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے, تھوڑا دل بڑا کر لیتے. اگر جواد بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس حوالے سے شروع کیجئے, حوالہ پڑھ دیجئے, اس کے بعد ہمیں ایکسپلین کر دیں, اور بعد میں جو بھی ہے آپ کہنا ہے آپ کہہ دیں. اور انہوں نے یہ ملٹیپل ٹائم کہا, بہت دفعہ انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا. پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں پہلے دوسری بات کروں گا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلے آپ وہ بات جو ہے اپنی براڈ پہ کر لیجیے گا, ہم وہاں آ جائیں گے, وہاں آپ ان سے بات کر لیجیے, لیکن یہاں اس وقت ہم جس ٹاپک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو فوکس کریں. سر وہ یہ بس ٹائم بات. آپ کی براڈ پہ جو ویڈیو لگی ہوئی ہے اسی حوالے کو 1 سیکنڈ میں لگے گا آپ کو سنانے ہو, آپ ذرا سن لیجیے گا کائنڈلی پلیز. اس حوالے کی بات ہو رہی تھی اور اس حوالے کی کلیریفیکیشن آپ کی براڈ پہ ہی لگی. یہ ہادی صاحب ہے کوئی, اور مرشد دا سرکار کے انہوں نے ری اچھا پوسٹ میرا کیا ہوا خیال ہے ہے, یہ یار دیکھ وہ لیجیے. ریکارڈنگ نہیں نہیں میاں درد صاحب دل ایک بھائی, سیکنڈ, میاں صاحب درد دل بھائی ایک سیکنڈ, یہ میاں صاحب ایک ریکارڈنگ سیکنڈ, نہیں نہیں ایک بات سنیں میری, یہ غلط بات ہے. آپ میچور لوگ ہیں, اس طرح بغیر اجازت میری آپ ریکارڈنگیں چلائیں گے تو یہ کوئی صحیح سر بات. ہاں آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہے سر, نہیں مجھے آپ کی پتا ہے, ریکارڈنگ نہیں ہے سر. مجھے پتا ہے. یا تو دوسرے فریق کو بھی پتا ہوتا نا کہ یہاں ریکارڈنگیں چلانی ہیں, تو وہ بھی او امتیاز صاحب کی سر آپ کی ریکارڈنگیں لے براڈ لیتے پہ ہیں. لگی, اوپن ہے سر, اوپن ہے, پبلک ٹو سی ہے, نہیں وہ کیا میری ہو گیا براڈ ہے؟ نہیں ہے بھائی جان, میری براڈ نہیں ہے, میری براڈ پہ دیکھیں او کوئی سر میری. آپ ویڈیو, او سر ویڈیو ہے, سر ویڈیو مجھے ہے, پتا ویڈیو ہے, پہ مجھے لگی ہوئی ہے. پتا ہے میاں درد صاحب, دل میاں چلو بھائی. صاحب, منو لنک میاں بھیج صاحب دینا, میں ادن, میاں منو صاحب میں ادن بھی شیئر اسی کر دینا. بھائی میری بھی اویس گل بھائی سن نے لو, تے میں میری یہی گل گل سن لو. کیتی سی کہ جڑی اس گل طرح وچ کریں رہ گے, جاندی اس اودی طرح تشنگی کرنے ہیں, رہ میری گل جاندی سن ہے. لو نا بھائی, میری گل سن لو.
ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣਗੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਮੀਆਂ scholar ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਹਿਲ ਇਸ ਬਣ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਂ, ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ- ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮ- ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰ, ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰ, ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਇਹ- ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਆਂ ਇੱਕ- ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਾਉਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਫਾਉਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ application ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਕੋਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਲਈ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਬਗੈਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਨਿਸ਼ਗੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਵੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा मियां साहब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि अफजल भाई एक सेकंड जरा, जी एक जी सेकंड जरा माइक बंद करना। अच्छा भी ताहिर भाई या अफजल भाई, मुझे आप दोनों का नहीं पता कि आपके साबका तल्लुकात क्या थे, मिड में क्या रहे और मौजूदा क्या हैं। बहरहाल मेरी लाइफ पे आपने किसी एक दूसरे के खिलाफ आगे, ताहिर भाई वैसे आप छोटी सी बात कर गए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब आपने कोई एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, अपनी ज़ात की हद तक अपनी बात करें जी, क्योंकि मैं आपके मामलात के दरमियान बिल्कुल किसी किस्म का हिस्सादारी नहीं रखना चाहता जी। जी जी, देखिए बड़ाई साहब बड़े हैं, पहले मैं एक सेकंड, ताहिर मियां जी पहले अफजल भाई पहले आए थे, हाँ तो मौका दे दें ताहिर भाई। जी ताहिर भाई, अफजल भाई पहले जी। अफजल बड़ाई साहब तो कल से बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन उन्होंने बात अच्छा की ना- मेरे साहब मैं ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ आई एम रियली एट लॉस। वैसा मैं एम आई मिसिंग समथिंग? नहीं सरकार नहीं, आप बात करें। लेकिन वो टॉपिक वो कह रहे थे वो नहीं है, लेकिन नहीं, टॉपिक तो भी चल वो रहा उसमें ये है। है कि उस पे एक आपने- बात चले मियां सब छोड़ दें, मियां सब नहीं, छोड़ आप बात कर रहे हैं, लेकिन दें। ਤੁਹਾਡੀ वो ਤਵੱਜੋ देखें, ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ एक- ਤਵੱਜੋ एक नहीं है। सेकंड, अरे सुन लो, ਉਹਦੇ ਸਾਈਂ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी ਨਹੀਂ ठीक ਰੋਕਿਆ। चलो ठीक। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ। हाँ अच्छा मियां साहब, एक तो ये गल है, एक तो ये बात है कि आपने पहले जो बात कही आपने बिल्कुल गलत कही, वो तस्हीह कर लें। ये टॉपिक एक हफ़्ता नहीं चल रहा, एक हफ़्ते से ये टॉपिक नहीं चल रहा, ना ये एक हफ़्ता चला है, ये टॉपिक सिर्फ 2 दिन चला था, ये तीसरा सेशन था जो आखिरी वाला। एक बात तो ये हो गई, और किसी जगह पे ये बात तय नहीं हुई थी कि वो टॉपिक कंक्लूड हो गया है। सडनली अगर उन्होंने अचानक से एक नया हवाला अगले दिन आके पेश कर दिया है तो मेन स्पीकर हैज़ द राइट टू कंक्लूड जो उन्होंने मुतालबा किया। तो एक बात तो ये जो फैक्चुअल है वो आप करेक्ट कर लें, अपने पास से चीज़ें ना बना के कहें जो कि हकायक नहीं है। हमें ईमानदारी से दोनों साइड का मौक़िफ़ जो है वो रखना चाहिए। दैट्स व्हाट हैपेंड। एक तो एक हफ़्ता नहीं चला ये टॉपिक, सिर्फ 2 दिन चला। तीसरे दिन नया हवाला जो है वो अचानक से पेश कर दिया गया पहले की तरह। हकीकत ये है कि पहला भी हवाला आप जानते हैं, बग़ैर ये बताए हुए कि हवाले का आथर कौन है, किताब कौन सी है, बुज़ुर्ग कौन है, नाम क्या थी, कि दूसरे दिन वो छोड़ जाएंगे। इसका मतलब है इनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी, इम्तियाज़ साहब ने इनकी अपनी तवक्कुआत के को इन्हें मायूस किया। मतलब कि वो ईमानदारी से, दयानतदारी से आए, नेक नीति से आए, और उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से ये साबित कर दिया कि मुसलमान का कौल जो है वो बरहक है और वो जो कहता है वही करता है। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर मैं रहता है। इधर ना एड्रेस करना चाहूंगा। एक बात तो जी बिल्कुल आप कर लें, लेकिन मुझे कंक्लूड कर लें। लेकिन बात आगे चली एक जाएगी ना। ना बिल्कुल ना, नहीं मुझे बिल्कुल कोई बंदा मुझे इंटरप्ट ना करे, क्योंकि मुझे पहले भी बोलने दिया गया तो मैं थे कुंगड़ियां पा के, नहीं यार मैं सारे दियां पराठा ते मुंह च कुंगड़ियां पा के बैठा रहना ना। हुण अगर मियां साहब भी मेरे मुंह च कुंगड़ियां तो नहीं ने तो फिर इत्थे आउण दा फायदा कोई नहीं ना। मैं निरी आना खा मखा जैली तारीफ मियां साहब दी करके अगर बोलना भी मैं नहीं तो मैं कोई मरासी तो नहीं ना इत्थे इन्हां दी तारीफ करन मैं आया भाई मुकम्मल करे बात जी। मुकम्मल करे। मियां साहब मैं मरासी नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ मैं तारीफ करना है। और मैं बोलना शुरू कर देता है, और मैं बोलना शुरू कर देता है सर। मेरी लाइफ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बोलना शुरू करता हूँ, नोट कर लो सारे।
चलो बिस्मिल्लाह। मैं मुंह जो कुंगली काट देती है। जी जी बिल्कुल। इसलिए मियाँ साहब इंसाफ का तकाजा ये है कि आपने एक शख्स को टीचर माना, आपने कहा आप हमें ये पढ़ाएं, वो उसने टीचर बन के दिखाया। ये नहीं हो सकता कि आप टीचर को आखिरी दिन फिर अचानक से एक नया हवाला पकड़ा दें, ना आथर का पता, ना किताब का पता, ना मसलक का पता, ना नाम का पता। ये ठीक है, ये चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है। आपका राइट है, आप जो करें। लेकिन देयर हैज़ टू बी सम मिनिमल लेवल ऑफ ग्रेस। कुछ ग्रेस भी होना चाहिए। कुछ अगर बर्तन वड्डा हुए तो किस किस्म की पंजाबी दी मुहावरा बनिया ने नहीं, ये इल्मी गुफ्तगू है। हम इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया। मैंने जो मेरी इंटेंशन थी कि इस ज़िली और बरूज़ी नबूवत के मौजू को समझा जाए, कुरान इसके बारे में क्या फरमाता है, अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ये थी बड़ी नेक नीति के साथ एक इल्मी जुस्तजू मेरी, जिसकी वजह से ये टॉपिक चला और इम्तियाज़ साहब वहाँ पे आए। अब ईमानदारी का तकाजा मियाँ साहब ये था कि उन्हें प्रॉपरली कंक्लूड करने दिया जाता, जो कि कमालात साहब की अभी आपने ऑडियो भी सुन ली, वो भी यही कह रहे हैं कि मेन मुद्दा उस ब्राड का इन मौज़ूआत का क्या है। उसके ऊपर कमालात साहब ने जो नबूवत का एक मन घड़त मंसूब किया इन बुज़ुर्ग की तरफ, उसका भी आपने रिबटल देखा इम्तियाज़ साहब के पास विद प्रूफ कि ऐसी कोई बात नहीं है। गुलाम फरीद साहब का ऐसा कोई तहरीर, कोई उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी एंडोर्समेंट या सैंक्शन एट्सेट्रा एग्जिस्ट नहीं करती। तो ही हैड द राइट, ये उनका एज ए स्कॉलर, एज ए टीचर जिनको इन्होंने खुद माना, उनका ये हक था कि उनको वो कंक्लूड करने देते। तो इसके ऊपर जो मर्जी, मेरा ख्याल है जवाद साहब, अगर हम एरोनियस किस्म का नैरेटिव बनाएंगे तो वो हेल्पफुल नहीं होगा। इल्मी रखें। अफजल भाई, आपने चूंकि मुझे मकसद है कि मुखातब ठीक है जी मियां साहब, थैंक यू, मैं कंक्लूड हो गया, मेरी बात जी। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि आपने मेरे हफ्ते के कहने पे आपने मुझे मेरा ख्याल नसीहत फरमाई है। तो जवाद भाई, ये जो चाचड़ा शरीफ वाला पहला वाला फेस ऑन फेस आपने पेश किया था, मेरा ख्याल है वो एक मैनेज प्रोग्राम के तहत था। तो उसको कितने का टाइम हुआ है? हफ्ता हुआ है या 1.5 हफ्ता हुआ है या 3-4 दिन हुए हैं? मेरे ख्याल से थर्सडे की बात है, थर्सडे की के वेडनेसडे की। हाँ जी, वो जिस पे उन्होंने कहा था कि इनको हम नहीं मानते, वो प्रोग्राम कितनी एक देर होगी आपसे हुए? हफ्ता की हुआ है ना तकरीबन, या कोई 1-8 दिन ज़्यादा या 1-8 दिन कम? जी आदि भाई, आपको याद है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वेडनेसडे को पहला प्रोग्राम मियां साहब इजाज़त है? नहीं, वो मुझे सिर्फ आपने बताना कितने दिन पहले हुआ था, वो जो पहला जो ये वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे को आगे हुआ, कितने दिन हो गए वीक नहीं हैं? हुआ। आज मुझे लगता है संडे मंडे है, मंडे जी। हाँ, तो तकरीबन हफ्ता हो गया ना, मैंने हफ्ता ही कहा है। नहीं, हफ्ता भी नहीं हुआ, हफ्ता भी नहीं हुआ। अच्छा, 2 दिन 5 हुए दिन हैं। हुए। तो 5 5 दिन दिन में हुए हफ्ता होने हैं। में कितने दिन बाकी रह जाते हैं? 2 दिन मियाँ साहब 2 दिन ये हवाला चला, तीसरा दिन था, 3 दिन हवाला चला है, तो इसको हफ्ता तो तब काउंट होगा ना अगर ये हफ्ता चलता रहा है तो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हफ्ता चलता रहा है, मैंने कहा 1 हफ्ता हो गया, वो पहला वाला था जिस पे गुफ्तगू हुई थी। नहीं, 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 हफ्ता 12 चलो दिन 2 हुआ, दिन वो कम उन्होंने कर आपको लें, बता दिया। हाँ 2 दिन कम कर लें, 5 दिन हो गए। अच्छा, आज जो प्रोग्राम हुआ है, क्या वो तय था या बगैर तय हुए वो प्रोग्राम हुआ है? जी जवाद भाई, आज जो प्रोग्राम था वो तय था? वो जॉब पे हैं, शायद वो बिजी हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ, ये आज का तो कोई नहीं था। तो फिर इसमें इम्तियाज़ साहब को आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इम्तियाज़ साहब जो एक हैसियत रखते हैं डिबेटर की, उनको ऐसे कूदना ही नहीं चाहिए था असूलन। वैसे तो ठीक है, मर्जी जैसे जो मर्जी करते जाएं। तो अफजल भाई, आप इस चीज़ को ज़रा गौर करें, इस पे नहीं, कूदना कहाँ पे मेरे साहब, किस जगह पे कूदना? यहाँ पे इस ब्राड में अभी की बात कर रहे हैं आप? सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता सुबह क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया। हाँ, सुबह जो भी प्रोग्राम हुआ है ना, उनको बकायदा अगर कोई ऐसी दूसरा वाला था तो एक सेटल प्रोग्राम होना चाहिए था, जिससे पिछली दफ़ा हुआ है कि जनाब
हम अगला हवाला ये पेश करना चाहते हैं, अगर आप हमें टाइम दे रहे हमें समझाएं तो फिर इम्तियाज़ साहब को आना चाहिए था और फिर उनको इस पे सर इजाज़त है। नहीं आदि भाई बड़े लोग की बैठे ने, एक मिनट ठहर जाओ। जवाद भाई वैसे गुफ्तगू कर रहे ने क्योंकि ਜ਼ਾਰੀ बात है वो ਤੁਹਾਡੇ को होस्ट ने और सारा मैनेज करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, कोई गल नहीं, ਹੁਣ ਇਹਦੇ मैं की कर सकना। तो बस मेरी मुख्तसर ये बात थी कि जो डिबेटर होता है, चाहे मेरी तरफ से जवाद भाई जाएं या कमालात भाई जाएं, वो भी ऐसे ब्लाइंड जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई मकसद है कि सही रास्ता इख्तियार किया। हज़ारों बातें यहाँ लोग करते रहते हैं सारा दिन, ज़रूरी है कि हर बात में जंप करके हमने आना है? उसका रिज़ल्ट यही होता है जो आज हुआ है। और अब हम सारे मकसद है कि ब्रश और रंग रोगन वाली बाल्टियाँ पकड़ के तो पेंट करते फिर जो कुछ हो गया उसके ऊपर कि अल्लाह करे झूठ ही होवे ना ही होया हमें। हाँ, जब एक स्पेशल दो लोगों के दरमियान तय हो, वो आगे मीडियाकर का काम करे, रूल एंड रेगुलेशन तय करें, मौजूद तय करें, फिर उस पर टाइम बने और उसकी एडवर्टाइज हो, लोगों को पता हो कि ये मौजू है, इस पर गुफ्तगू होनी है, इतना टाइम है, वो होती है बात। जब ऐसे ब्लाइंड प्रोग्राम होंगे ना तो उनका रिज़ल्ट यही होगा। अफजल भाई, आप समझ गए मेरी बात? अफजल साहब, माइक ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ। वो कॉल पे है पीछे। चले ठीक है जी। वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तो मियां साहब बारी मिलेगी या फिर नीचे उतनी देर फिर बैठ सकते ताहिर हैं भाई बैठ कर? ताहिर भाई ताहिर भाई अच्छा का वलीद साहब ने सलाम में अगर इजाज़त होवे तो एक मिनट का मेरा ख्याल 10 सेकंड लगना जो उन्होंने मैंने को 30 सेकंड जो उन्होंने जवाब देता थे। मेरी वालेकुम सलाम, तुसी पहले वारी दियो, मैं करदा गा। जी 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 ताहिर भाई। चले, मेहरबानी है, आपने बात करने का मौका दिया है। नहीं उम्मीद नहीं, करता हूँ मौका ਉਹ ही ਜੀ मौका भाई। ਤਕੜੀ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ नहीं होना साढ़े लफ्ज़ों वास्ते, क्योंकि मैं नोट करता हूँ कि बल्कि मैं बड़ा एहतियात से बोलता हूँ जी और मेरा यही होता है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं हो, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हर इंसान के पास हक है कि वो आज़ादी के साथ अपना पॉइंट रख सके। हाँ, जो आज़ादी का मैंने ताहिर समझा भाई, है, ताहिर भाई आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो हम में नफ़रत है ना, वो नफ़रत कम हो, ना कि उसमें इजाफा हो। जी देखिए, आज़ादी मैं तो इस नफ़रत के जी इस नफ़रत के खिलाफ खड़ा हो के यहाँ तक आया हूँ, तो मैं इस मतलब को बड़े अच्छे से समझता हूँ। जी एंड मैं दूसरी पार्टी में बैठ के हमेशा मैं एमडीओ का मुखालिफ ही रहा हूँ माजी में, और मुझे पता है कि किस किस्म का ब्रेन वॉश और किस किस्म की नफ़रत हम आप लोगों से करते रहे। और आज अगर मैं उनमें हूँ तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उस तरफ दिलों के हाल क्या हैं। आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, आप लोग तो बड़े हैं, आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं मियाँ साहब, नहीं कोई तो उस्ताद आप नहीं, इस मैं चीज़ को तो बेहतर खुद समझते हैं। स्टूडेंट हूँ और जी अपने स्टूडेंट ही में ही रहता हूँ, उस्ताद बनने का शौक ही नहीं है। इसीलिए जी मैं अच्छा, मैं अब बस जी रात का मुसाफिर हूँ कि ऐसे झंझटों में पड़े ही ना, अपनी सीधा सीधा काम जो है वो करे। जी 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 ताहिर बिल्कुल। भाई। अच्छा, बस मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं जो अभी तक समझा हूँ, ये दूसरी साइड से जो मुझे दिखा है एक तस्वीर, कि ये वो एक तलवार है जिल और बरूज जो कि जिस सिपा सालार ने उठा के जो जवाद भाई या उस मुकाम पे पहुंचा है, ना तो उसको चलानी आती है, ना उनके मशीर खास को चलानी आती है, ना उनके साथ जितने भी उनके हामी, जितने उनके सपोर्टर, जितने उनके वो कह लें कि मदद करने वाले, किसी एक को तरीकाकार नहीं पता है कि इस सारे को डील कैसे करना है। क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये हुई है, दिखाया और कुछ गया है, किया कुछ और गया है। जिस तरह हवाले आने शुरू हुए तो ऐसे सेकंडों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो इस किस्म के मामलात वहाँ पे हुए जो कि हमारी आंखों ने देखा है एज अ न्यूट्रल लिसनर। क्योंकि हम तो मियाँ साहब नीचे बैठ के ये सुनते रहे हैं कि क्या पता कोई काम की बात ऐसी मिल जाए। देखिए, मैं नो मोबाइल हूँ, मेरे लिए तो वो सब बहुत नया था, बट सिवाय उसमें राय फरार के और मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं एक चीज़ यहाँ पे, किसी ने कहा कि उम्र का तकाजा हो, फलां क्राइटेरिया रखा जाए यहाँ पे लोगों को ऊपर लाने के लिए, तो मैं एक 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 सजेशन करूंगा आपको मियाँ साहब, आज कल परसों आगे आप बेहतर जानते हैं कि जो खास तौर पे लीडिंग कैरेक्टर्स हैं ना दोनों साइड के, एक साइड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कोई बंदा पर्सनल न ले जाए,
جی ان جی سے ذرا بولیں کہ آپ نے جو پچھلے 12 گھنٹے جو کہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کا ٹائم لگا ہے، ضائع ہوا ہے یا بچا ہے، وہ تو اللہ جانے اور آپ لوگ جانے، پر جو لیڈنگ کریکٹرز ہیں جو کہ آگے جنہوں نے یہ جھنڈا پکڑا ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، ہماری طرف تو میں کافی حد تک جانتا ہوں، انہیں بولے 5 منٹ خود بھی ذیل و بروز کا تھوڑا ایکسپلین کر کے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے 2 دن میں کیا سیکھا ہے، اور اگر وہ 1 منٹ سے اوپر بھی گزر جائیں تو آگے مجھے آپ پکڑ لیں، آگے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب اس پہ جتنی مرضی بحث ہم کرتے رہیں، آؤٹ پٹ نکلنا کوئی نہیں ہے اس میں سے کچھ، اور سوائے وہ جلیبی بنانے کے، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا میجورٹی کو کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا آتا۔ طاہر جی بھائی، ٹھیک ہو گیا تو جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ میاں صاحب نیچے امتیاز صاحب کی کال ہے جی جی مجھے پتا، میرا خیال ہے انہوں نے ڈالی۔ افضل بھائی مجھے بہت پتا ہوتا ہے کہ نیچے کس کس کی ہے، مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہ کیا کرے، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کس کو پک کرنا ہے، میرے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا۔ تو جی ابو مروان بھائی ویلکم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں جتنا سنا، میں نے کوئی خاص سنا نہیں، آخری میں سنا ہوں، ذل اور بروز کے اوپر ڈسکشن چل رہا تھا۔ نہیں نہیں، ویسے ہی ایک جی مقصد ہے کہ چل رہی ہے بات، ہاں تو مطلب اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا؟ بڑی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہیں، پروگرام کے پروگرام ماشاء ریکارڈ ہو اللہ، چکے ہیں۔ نہیں جزاک اللہ میاں صاحب، میں چاہتا بھی ہوں کیونکہ امتیاز صاحب نے آخری میں ایسا پوائنٹ دیا ہے جس سے میرے خیال سے بعد میں شاید یہ لوگ خود کیا کہتے ہیں نکار دیں گے اس پوائنٹ کو بھی، لیکن وہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اور ہم اکثر ان کو وہ پوائنٹ خود بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ لیکن اگرچہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تو جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ہوا آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس کو یوٹیوب پہ اگر ڈالیں تو بہت بہت زبردست ہو جائے یہ گا۔ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے لائیو، اور یوٹیوب میرا ہاں چینل اور بہت میرے زبردست۔ پروفائل پہ لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میری ہر لائیو جو ہے، یہ آج بلکہ 3-4 اس کے پارٹ بن گئے ہیں، ورنہ ایک ہی لائیو جی ہوتی ہے۔ اچھا چلیں نہیں جی نہیں زبردست۔ جی ولید بھائی، آپ پاکستان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیارے بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر، دیں یہ دوستوں کو موقع دیں نا تو ٹھیک ہے، سن رہا ولید ہوں۔ بھائی کا پھر موقع ہے، ولید بھائی آئے ہیں۔ جی ولید ہاں بھائی، جی میاں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک میاں جی، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کا فضل تو ہے، شکر اللہ کا۔ وعلیکم السلام طاہر بھائی۔ میاں جی یہ پہلے نا بات، اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ جو تھوڑی دیر پہلے باتیں کی ہے کہ یہ جو پروگرام تھا جو صبح ہوا، یہ سیٹ پروگرام نہیں تھا، یہ آپ یہ ہادی بھائی والی لائف کی بات کر رہے تھے جو میرا کل کا دن تھا، یا یہ کسی اور دن کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب آج نہیں صبح بھی کچھ ہوا ہے اس کے بعد؟ ہاں جی، وہ یہ آج صبح والا ہی بات ہے۔ نہیں، یہ جو ہادی بھائی کی لائف پہ اور یہ جواد بھائی جو کل مطلب سارا کچھ مطلب میرا کل تھا اور آپ کا آج تھا، یہ وہی بات ہو رہی ہے نا؟ جی جی جی، وہی ہے، وہی ہے جی ولید جی بھائی۔ ہاں جی وہی ہے۔ یہ جواد بھائی کو پوچھ کے صرف بتائیں ایک دفعہ کہ یہ سیٹ تھا پروگرام کہ نہیں سیٹ تھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ یہ تو سیٹ تھا، یہ سیٹ تھا، کیونکہ اویس بھائی نے یہ جو ہمارے اویس بھائی ادھر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے کل افضل بھائی کو ایک براڈ پہ خود پوچھا ہے ان کے جانے سے پہلے کہ جواد یا کسی نے، مطلب جواد بھائی کا نام نہیں لیا ہے، انہوں نے کہا مجھے کسی نے کہا ہے کہ امتیاز بھائی کتنی دیر میں وہاں پر آ رہے ہیں۔ جی یہ سیٹ پروگرام تھا ولید صاحب، میں کریکٹ کر دوں، میاں صاحب کو نہیں پتا، یہ سیٹ پروگرام تھا میاں صاحب، نہیں آپ مجھے تو نہیں پتا، پلیز میں تو کہہ انڈرسٹینڈ رہا کریں۔ ہوں مجھے تو نہیں پتا کہ سیٹ تھا یا ہاں نہیں، وہ سیٹ سیٹ، یہ سارا آلریڈی سیٹ پروگرام ہے جی جی۔ میاں صاحب پہلے اسے یہ کریکٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ پروگرام سیٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ایسی یہ بات نا ایک بڑی غلط سی جا رہی ہے کہ شاید وہ خود ہی اتر گئے سی، ان کو پتا نہیں تھا یا وہ ویلکم نہیں تھے تو وہ خود چلے گئے، ایسے نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک ٹھیک اللہ ہے، یہ ولید ہو گیا بھائی، کریکٹ۔ شکریہ بھائی نہیں آپ نہیں، نے۔ امپورٹنٹ بات ہے نا کہ آپ کی طرف سے ایک بات ایسی جا رہی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے تو وہ کلیئر کر لینی چاہیے تاکہ پتا ہو، آپ کی پوائنٹ چلو نظر یہ میں تو ہو اچھا وہ ہو بات۔ گیا اگر سیٹ تھا تو۔ جی اب میاں صاحب دوسری بات یہ ہے، گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میاں صاحب اگر کوئی بندہ کسی لائف پہ جاتا ہے نا، جیسے میں آپ کی لائف پہ آتا ہوں، آپ میری لائف پہ آتے ہیں نا، ہم لوگ ایک دوسرے کی لائف پہ جا رہے ہوتے ہیں، میاں صاحب میں کوئی غلط بات آپ کے بزرگ کے بارے میں ایک دن کر دوں، ایک مثال ہے نا، ایک دن میں آپ کے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد آپ 1-1.5 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ولی صاحب نہیں، پہلے اس پہ بات کرنی ہے، تم نے میرے بزرگ پہ ایک بات کی تھی یا ہمارے ایک عالم دین پہ تم نے بات کی تھی، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، میں تمہیں بات نہیں کرنے دوں گا اس پہ، وہ جو ہم نے اس دن ہونا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ اینڈ آف دا اسٹوری، اینڈ آف دا ورڈ ہے۔ آج تم ایک نئے بزرگ کے اوپر بات کریں گے ہم، وہ آپ کو کہے، آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں یار بات دیکھو، نئے بزرگ پہ بھی بات کر لیتے ہیں، میں بھاگ نہیں رہا، میں جا نہیں رہا،
नए बुजुर्ग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन 2 दिन पहले एक झूठ बोला गया है मेरे एक बुजुर्ग के ऊपर या हमारे आलम दीन के ऊपर। मुझे सिर्फ उसको क्लैरिफाई कर लेने दो, उसको कंक्लूड कर लेने दो। कंक्लूड करने के बाद हम अगले पे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली गई है उनके बारे में। अब मियाँ साहब उसके अंदर अगर आप भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं, हम भी यहीं पर मौजूद होते हैं, मैं अगर आपको मौका नहीं दूंगा ना, ये मैं अभी नहीं बात कर रहा इम्तियाज भाई की, मैं अल्लाह की कसम अगर आपको भी मौका नहीं दूंगा ना और आपको कहूंगा कि नहीं अगला हवाला पढ़, नहीं तो उतर के नीचे जा, नहीं तो ऐसे कर, मियाँ साहब आप भी गुस्सा करेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मियाँ साहब आपको सिर्फ गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आप गुस्से में कुछ और भी कर जाएंगे, शायद मैं भी कुछ और कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 200-250 बंदा बैठा सुन रहा है, 200-250 बंदे के अंदर एक नैरेटिव पहुंच चुका है, और वो नैरेटिव ये है कि गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने कोई बात ऐसी लिखी है जो बात ठीक नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है वहां पर। अगर उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक बंदा 5-7 मिनट मांग रहा है या 10 मिनट मांग रहा है और 8 लोग अनइंटरप्टेड उसे 5 मिनट भी नहीं दे पा रहे, और 1.5 घंटे के अंदर 250 लोगों का टाइम वेस्ट होने के बाद भी टाइम नहीं दे पा रहे, तो मियां साहब ये ज्यादती है। और अगर आप इसे स्टिल ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल वाकई टाइम नहीं देना चाहिए था और बिल्कुल ठीक हुआ है इम्तियाज साहब के साथ जो हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब ये बात शायद आप भी ठीक नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा ठंडे होकर सोचना चाहिए, और आपने जिस तरह पहले भी कहा है कि आप तो हमसे भी ज्यादा आगे पीछे की रैकी रखते हैं। इससे पीछे भी कुछ लाइव्स गुजरी हैं मियां जी, हिस्ट्री पीछे भी रिपीट हुई है। उन लाइव्स चले अब एक सेकंड, अब मुझे भी टाइम दे, आपने क्योंकि मुझे मुखातब किया है। देखिए मेरी बात आखिरी एक रह गई थी मियां जी, ये कर लेने देते तो चलो भी, लेकिन चले आप कर लें। नहीं कर लो तुसी गल। अच्छा, अब आपने, चूंकि मैं तो पहले ब्लाइंड ही था कि ये प्रोग्राम सेटल नहीं था, तो अब आपने माशाल्लाह करेक्ट कर दिया कि ये सेटल प्रोग्राम था। वलीद भाई आपसे मुझे तवक्को नहीं है इस तरह की समझदारी की बात करने की, क्योंकि आप मेरी तरह सादे से बंदे हैं और बेवकूफ़ से हैं और आम बंदे हैं। तो जब कोई सेटल प्रोग्राम हो तो क्या उसमें तय नहीं होता कि हमने इस प्रोग्राम के लिए यही हमारे गुफ्तगू के एजेंडे हैं? तो जब ये सेटल प्रोग्राम था तो उस पर एक दूसरे से निगोशिएशन, जो बंदा सेटल करा, अगर डायरेक्ट हुई है तब भी और अगर इनडायरेक्टली हुई है तब भी, तो उस बंदे को ये पता नहीं था या इनको ये पता नहीं था या उनको ये पता नहीं था कि हमने पहले इस बात की क्लैरिफिकेशन करनी है, और उसको नहीं पता था कि उन्होंने हमारे आगे ये नई चीज़ रखनी है। भाईजान अन्ना मतलब अन्नी पींदी पीते ना वो जरा चुमिया लैंदा पे इंज ना करो। जेह्ड़े सैटल प्रोग्राम होंदे उंदे च अलफ तो लैके ये तक मुरतब हुंदा प्रोग्राम कि जनाब आंदी कुर्सी ते बहना ते ए एजेंडा हैगा। अगर उस एजेंडे दे विच तय सी कि जनाब पिछले नूं असीं क्लैरिफाई करना है, फिर अगर टाइम नहीं मिलिया तो रॉन्ग, और अगर उंदे च तय सी कि नवां हवाला आएगा, पिछले दी कोई गल नहीं होनी, तो फिर तुसीं रॉन्ग। तो जे दोवें नहीं हुईयां गल्लां तो फिर रब दी रज़ा ते राज़ी रहो, फिर जो कुछ हो गया ठीक है। समझे? ठीक है मियां जी, हुण मैनू मौका दे दियो। नहीं मुझे भी तो मौका दे देना, मुझे भी मौका अच्छा, दे अब अभी जवाब भी मैं अब आपको अभी ये 1 मिनट दे दें सिर्फ मुझे। मियां साहब की सिर्फ एक एक बात का और जवाब दे लेने दें कि वो एक और बात भी गलत कर रहे हैं। नहीं एक सेकंड, अब आपको पता है कि ये तय प्रोग्राम था, क्या आपको ये पता था? नहीं मियां जी, यहाँ पर एक और मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं, इसी को क्लेरिफाई करना है मुझे। प्रोग्राम बेसिकली सेट ये हुआ था इन दोनों पार्टीज के दरमियान में कि हमारे पास ये हवाले हैं, हम आपको ये देंगे, आपने उनको पढ़ के हमें समझाना है। ये है एक सेटल प्रोग्राम। सुन ले मियां जी, एक मिनट बात पूरी कर लेने दें। अब हवाले हों वो 2000 हवाले, ठीक है, सेटल दोनों के दरमियान में ये है कि पर हवाला करके चलते जाएंगे हम आगे, एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर चलते जाएंगे। आपने हमें बताना है कि आपने किस दिन हमारी लाइफ पे आना है, उस दिन हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, और आप आ जाइएगा, आके हम ऐसे हवालों पर बात करते जाएंगे। ये है सेटल। ये सेटल नहीं है कि गुलाम फरीद चाचड़ा साहब का हवाला पीर वाले दिन होगा और ट्यूसडे वाले दिन अगर उनकी बात हो गई तो जनाब रूल्स की वायलेशन हो गई है। ये सेटल नहीं है। आप थोड़ा समझे मियां साहब इस बात को कि सेटल सिर्फ इतनी बात है कि हमारे पास 200 हवाला है, 200 हवाला हमने आपको देना है, 1 बाय 1 करके आहिस्ता आहिस्ता हम उन सारे हवालों को गो थ्रू करेंगे। ये कहां से तय हो गया बीच में कि पीर वाले दिन होगा और ट्यूसडे वाले दिन नहीं होगा? ये कौन सेट करेगा? ये जवाब सब सेट करेंगे? नहीं कोई भी सेट नहीं करेगा। आप किस कैपेसिटी में बोली जा रहे हैं?
भाई मैं मियाँ साहब की कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, नहीं वो नहीं, मेरे आपकी साथ कहने का कैपेसिटी में नहीं मतलब बोल है, रहा हूँ। देखें जवाद भाई मेरे साथ बात करें ना, तो अगर मेरे साथ करें मुझे कर लेने दें। अच्छा नहीं, असल वलीद, बात का पता ही नहीं है, असल नहीं बात तो नहीं सुन ले पहले। चले जब मेरे साथ बात हो रही है, मैं अगर जवाब ना दे सका फिर आप कर लीजिएगा। वलीद भाई अब एक वाला जो है 200-250 वाले की बात हुई है, तो आप हर ट्यूसडे वो चाचना वाले को हम रोते रहेंगे या दूसरे शाह वलीउल्लाह के से 200 दिन चलता रहेगा? भाई ये पहले तय होगा कि अभी उसी की कंटिन्यू चलेगी, उसी की सीरियल चलेगी। अभी ये वाला हमारा पहला जो चाचना शरीफ वाला है वो मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए अगला प्रोग्राम भी उसी पे होगा, और वो पार्टियों को पता होना चाहिए दोनों को। और अगर दोनों ने नहीं किया था और दोनों अपनी मकसद है कि मिस अंडरस्टैंडिंग में रहे हैं, तो इसमें जो है वो दोनों ही कसूरवार हैं भाई जी। ये नहीं कि अब एक वाला है वो 250 दिन वही चलता रहेगा जी, भाई 250 वाला कब पेश होना है? जारी बात है एक वाले को एक दिन ही चाहिए। जब भेज भी दिया गया है, या तो होना कि एक वाले का अगले को पता ना हो मुखालफ पार्टी को, तो वो तैयारी नहीं कर सका। जब एक वाले पे एक सेशन लग गया तो उसको भेज दिया, तैयारी होगी, दूसरा वाला भेज दिया तो लामाल अब दूसरे पे ही बात होनी है। तो ये आपको पहले तय करना चाहिए था कि जनाब ये अगर इम्तियाज़ साहब ने वो चाचना शरीफ वाले पे कोई अपना आर्गूमेंट बयान करना था, तो उन्हें 2 दिन पहले जब ये तय है उस वक़्त मुतलका पार्टियों को इन्फॉर्म, जो भी वो खुद डायरेक्टली कर रहे थे या इनडायरेक्टली, यानी अफजल भाई के ज़रिए, तो उनको अफजल भाई के ज़रिए जवाद साहब को या कमाल भाई को इतला करनी चाहिए थी कि अभी कोई नए हवाले पे बात नहीं होगी, हमारे चाचना शरीफ वाले हवाले पे कोई तफजात हैं, उस पर हमने बात करनी है। तो फिर मियाँ ये- साहब एक दिन वो भी तो दे दिया था ना, एक दिन दिया था वो वाला हाँ लो जी, जो डे 2 था वो क्या था? पहला सेशन हुआ है जिसमें हवाला पेश किया गया है और इम्तियाज साहब ने समझाया है, और बात क्या तय हुई थी कि रोजाना की बुनियाद पे बैठेंगे और हम एक नया हवाला पेश करेंगे। जब दूसरे दिन बैठे हैं तो सब ने मुतफक्का तौर पे तय किया कि कुछ पुराने हवाले में से चीजें रह गई हैं और वो उसको हमने रिव्यू करना है या क्लैरिफाई करना है। तो डे 2 के अंदर कोई हवाला पेश नहीं किया गया, बल्कि इम्तियाज साहब आज जो तकरीर कर रहे हैं या कल रात को जो उन्होंने तकरीर की है, उस दिन सेम तकरीर, सेम बात पेश की इन्होंने, हमने सुनी, उसका हमने जवाब दिया, नहीं दिया, किस तरह दिया वो जाके सुन लें। एक दिन पूरा इस चीज के लिए उनको दिया गया, उसके लिए 15-15 मिनट का टाइम दिया। इम्तियाज साहब 15 मिनट है आपके पास, बोल लें, और उस पे उन्होंने 15 मिनट चाचना शरीफ के हवाले से जो उनकी रिजर्वेशंस थी वो पेश की। ऐसा नहीं है कि उनको बात करने नहीं दी। ये बात मुझे नहीं समझ लगती कि हवाला पेश नहीं किया इम्तियाज ने, उसको कवर अप करने के लिए एक अजीब सी खिचड़ी तैयार की जा रही है। सिंपल सी बात है कि पहले दिन हवाला पेश हुआ, उससे अगले दिन हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगला हवाला पेश किया जाएगा, लेकिन मिलके बैठ के इम्तियाज साहब के साथ बैठ के ये तय हुआ कि हम पुराने हवाले पे बात कर लें 2 घंटे, और 2 घंटे 30 मिनट फिर बात हुई। और क्योंकि हमने लेट वो सेशन शुरू किया था, हमने कहा चलें ठीक है उस पुराने हवाले पे बात कर लेते हैं। उस 2 घंटे 30 मिनट में इम्तियाज साहब ने जितनी बातें की वो वही थी जो अभी कर रहे हैं। और वो जब कंक्लूड हुआ तो हमने फिर कहा कि अब हम अगला हवाला पेश करेंगे। उन्होंने कहा माजरत, मैं 3 दिन के लिए बिजी हूं, इसलिए मैं अब मंडे की सुबह, अपने ऑस्ट्रेलिया के मंडे की सुबह हाजिर होऊंगा और हम इस प्रोग्राम को आप जितने हवाले पेश करेंगे 360 दिन के लिए मैं अवेलेबल हूं। ये सारी बात है। और जब वो आए हैं इस दफा, तो हमने कहा लें जी हम अगला हवाला पेश करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिछले हवाले पे मजीद बात करना चाहता हूं, और उस पे हमने कहा कि आप जो भी बात करना चाहते हैं, अब वो हम मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रॉड लगाएं, उस पे जो मर्जी, आप जैसी मर्जी अपनी रिजर्वेशंस देते रहें। हमने हवाला पेश किया, आपने अपना कमेंट कर दिया, हमने उसके लिए एक प्रोग्राम आपको बिठा के आपको रिव्यू का भी मौका दिया, आपने ये अपने पॉइंट उठा लिए, हमने सुन लिया। वो जो आपके पॉइंट है हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारा टॉपिक खत्म नबूवत पे तो है ही नहीं, हमारा टॉपिक कोई इमाम मेहदी पे तो है ही नहीं। हमारा टॉपिक जिस चीज पे है वो ये है कि बुजुर्गान दीन ने इन इस्तिलाहात को जिस तरह इस्तेमाल किया है वो समझा दें। और ये जो अभी लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर अगला हवाला पेश होना था, अगला हवाला पेश हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया।
सिंपल सी बात है, वो उस हवाले हिम्मत ही नहीं कर सके कि उस हवाले पे बात कर सकें। उसके लिए उन्होंने उज़्र पेश किया कि मैं पुराने हवाले पे मजीद बात करना चाहता हूँ। इतनी सी बात है, दुनिया सारी देख रही है, दुनिया सब सुन रही है कि इम्तियाज साहब ने क्यों इसको अवॉइड किया, वो भी लोग समझते हैं कि क्या रीज़न थी, और उन्होंने इस चीज़ से पूरे प्रोजेक्ट से राह फरार इख्तियार किया। जज़ाकल्लाह। मियाँ साहब वो थले मौजूद ने, उन्हों की भी गल लै लवो। जवाद साहब भी जुते ने तो उन्होंने भी राइट दियो कि वो भी रिस्पॉन्ड कर दें। इम्तियाज नहीं, साहब आप देखें, आपने बात की है, मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई के खान वो साहब, देखिए आपने भी बड़ी गलत बातें अफजल की है। साहब वो वलीद भाई को कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जैसे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उनको भी थी। बाकी इम्तियाज साहब मियाँ को जी, देखें। मियाँ जी मुझे थोड़ा सा मौका दें सर एक सेकंड इम्तियाज साहब को हमने स्टार्ट में मैंने खुला टाइम दिया और वही बोलते रहे हैं, तो इम्तियाज साहब फिर दोबारा जब आएंगे तो फिर दे लेंगे टाइम। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह बार बार रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये मैं समझते नहीं कि उनका ये करने वाले हो कि मियाँ साहब सेंसरशिप ला दी जे अचानक। नहीं ये उन्होंने नहीं। बेहतरी है कि हर गल ਨੂੰ ਆ ਕੇ अगर रिस्पॉन्ड ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ अपग्रेड होएगा। तो ठीक है इनसे आगे इन हवालों से भागने का यही मियाँ तरीका सही है। साहब मियाँ ये साहब तरीका बेस्ट है। इसको इल्मी इतनी गुफ्तगू मजानी में इस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं होते। इल्मी गुफ्तगू में तो आप जितना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें अफजल बड़ैच साहब, उतना अफजल बेहतर बड़ैच है। साहब, अफजल अगर बड़ैच वो साहब, इन हवालों से भागने का एक बेस्ट तरीका यही है कि मदानी फेरते रहो पुरानी बातों से, आगे हवाला ना पेश कर सके। मियाँ जी थोड़ा सा दें मौका, बाकी देख लें अगर मतलब करना ये है है कि तो कहीं फैसला कर कहीं लो। तो जाके आपको कंक्लूड कर देना चाहिए ना। एक हाँ दिन जी, भी हाँ। दे दिया, उसके बाद भी वक्त हो गया जी, बेहतर है। अब दोस्त बात करें। जी वलीद भाई आपने को बात करनी है। जी जी मैंने करनी है, मैंने बस आखिरी बात ही करूंगा, उसके बाद ना बस बात को मैं फिनिश कर दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी फिर आप लोग करते रहिएगा बात, ये मेरी आखिरी बात है। अच्छा मियाँ जी देखें इसके अंदर ना, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਲਪਟੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। हाँ जी मियाँ जी ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖੁਦ लूप होल्स इन्ने पाए जाते हैं कि हुणी मैं शुरू करदा वाला तुसी देख लेना। इन्होंने कहा जी तय ये हुआ था कि हम रोज की बिना पर एक हवाला पेश करेंगे और दूसरे दिन सब ने मुत्तफिक ये फैसला कर लिया कि रिव्यू कर लेते हैं। रूल को बेंड किया गया, रूल को तय होने के बाद बेंड हो गया सबका मुत्तफिक फैसला होकर। तीसरे दिन भी किसी बंदे ने आके कह दिया कि नहीं यार अभी कुछ बात रह गई है मेरी करने के लिए, उसमें मुझे 5 मिनट चाहिए। क्या एक दफा जब रूल मियां जी बेंड हो जाए, यहां तक खड़े रहो ना सरिये की तरह और कहो कि रिव्यू भी नहीं करने देना, मैंने 1 मिनट के लिए भी फैसले को मैंने बेंड नहीं करना, बस हमने तय ये कर लिया था हम ऐसे ही बात करेंगे। अगर बेंड हो जाए कोई चीज तो मियां जी फिर ये नहीं देखीदा कि वो थोड़ी सी बेंड हुई है या थोड़ी ज्यादा बेंड हो गई है। अगर वो अगले दिन भी बात करना चाहते हैं 2 3 4 मिनट, तो कौन दरोगा लगा हुआ है यहाँ पर मियां जी? अब मैं अगर किसी चीज पर बात करना चाहता हूं, या मुझे बात करने देंगे या मैं आपको कहूंगा कि ठीक है मियां जी मैं जा रहा हूं, नो प्रॉब्लम। मुझे बात करने का हक मैंने जवाद साहब से लेना है या मैंने वहां पर बैठे किसी और बंदे से जाके हक लेना है कि जी मुझे ये हक दें कि मैं अभी बात करना चाहता हूं और इस पर बात करना चाहता हूं। वहां की सारी लाइव कल बैठ के मैं भी सुनता रहा हूं, अगर आपने सुनी है मैंने भी सुनी है। नहीं मैंने वहां पर जो हो रहा था वो मैं भी देख रहा मोहम्मद था। वलीद भाई, मैं आपकी ना बात यार में जवाद काट साहब देता मैंने आपकी बात के अंदर ना 4 लफ्ज है, मैं अभी आपको याद कराता हूं। आपने बोला कि हिम्मत नहीं है इम्तियाज साहब के अंदर, आपने बोला वो भाग गए हैं। अभी तो मैंने सुने अभी मैंने ये वर्ड्स यूज करने हैं, अभी मुझे ये वर्ड्स यूज करने दें क्योंकि मियां साहब की ब्रॉड है, मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा। नहीं मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोल के वापस उसको सच सुन सकते। आप लोग कल से भाग रहे थे। ये मियां साहब की लाइफ है, मैं यहां पर ये वर्ड्स यूज कर सकता हूं, आप नहीं, आप आपकी लाइफ में नहीं कर सकूंगा, मुझे पता है, इसलिए मैं जाता नहीं हूं। यहां पर कर सकता हूं तो इसलिए कर रहा हूं। और मियां साहब खुदा की कसम नहीं रोकेंगे मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये वर्ड्स यूज किए हैं। कैसे मौका दे दूं आपको? आपने जब अनइंटरप्टेड बोला है तो मैंने भी यही कहा। इंटरप्ट करे ना, ये डिकोरम के भी खिलाफ है भाई आप ये आपकी लाइफ नहीं है कल हादी वाली कि जिसके अंदर आप बार-बार ये बोल रहे थे। मैं जितना जवाद साहब आप मियां साहब रोको जी रोक गया बाजी हुन वलीद नो गल करन दा हक हासिल है, उन्हें कोई बंदा ना रोके। नहीं जी बड़ा साहब ना करो, मैं आप मौका ले लांगा मियां साहब कोलों, मैं आप ले लांगा मियां साहब कोलों मौका, तुम फिक्र ना करो। नहीं यार को गल कर चलो अफड़ाई साहब मेरे नाल कर गल। मियां साहब ये जो आपकी लाइफ पे ये अभी हो रहा है ना,
اس کو ملٹیپلائی پہ 1000 ٹائم کر لینا. جواد صاحب کل کر رہے تھے اس لائف پہ. اچھا نہیں وہ بندہ ایسا نہ کریں. ایک منٹ میاں صاحب پہلے دن دی براڈ سنو پہلا گھنٹہ سنن دے قابل نہیں تسی سن نہیں سکو گے. ولید بھائی نو تھلے جس طرح وہ براڈ جس طرح پروگرام اگے چلوایا نا وہ میں جاننا یا خدا جاندا ہے. ٹھیک ہے اچھا انسانی معیار تو تھلے لیول سی جس لیول تے براڈ چلی پہلا گھنٹہ ڈیڑھ. ذرا سنو افضل بھائی وہ سن کے دیکھو ذرا میاں صاحب. ایک منٹ دیکھو ولید صاحب گل کر رہے نا وہ ماشاءاللہ اپنا زبان بھی رکھتے ہیں. نہیں لیکن کوئی انصاف ہونا چاہیے میاں صاحب, پھر انہوں گل کرن دیو. ہاں تو گل کر رہے. اچھا افضل بھائی ذرا ٹھہر جاؤ جی انہاں گل کر رہے ہیں ولید بھائی. جی ولید بھائی. جی میاں جی میں گل کر لاں پھر. جی مکالو گل اپنی کر لیں تو میرے خیال تھوڑی جی گل تے تاکہ انہاں نو پھر بعد ٹھنڈے ہو جان. دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں مجھے موقع دیا کریں جواب دینے کا. مجھے کوئی بندہ جواب دینے کا موقع نہیں دیتا اور سارے شروع ہو جاتے ہیں. افضل صاحب اندر اپنی علیحدہ چودراہٹ ڈال دیتے ہیں. اچھا چلو میں صرف انصاف دی گل واسطے چودراہٹ ڈالنا. مجھے تو ایک دفعہ میں نے بات کیا مدعے کے اوپر, صرف ایک دفعہ جب سے آیا ہوں مدعے کے اوپر صرف ایک دفعہ بات کی ہے میں نے. الحمدللہ. میاں جی بات کو نا یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی براڈ کے اوپر ہی موقع دیا جاتا ہے. نہیں یہ غلط ہے. اللہ کی قسم یہ صرف میاں صاحب کی ایک ہی براڈ ہے. یہ میاں صاحب کی صرف ایک ہی براڈ ہے. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا دار بندہ ہوں. میں جب یہ لائیو لاتا ہوں میں احمدی نہیں ہوتا. وہ کسی دن بنے احمدی, ایک دن کے لیے وہ لائیو لگا کے بنے احمدی. خدا کی قسم میں خود نہیں آؤں گا یہاں پر. میں مسلمان بھی نہیں ہوتا احمدی تے دور. ٹھیک ہاں جی وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں میاں صاحب میں اس لیے کہتا دنیا دار ہوندے نے. تسی جڑا فیت رکھدے ہو میں نے اس کو کیا انکار. میں کہندا وہ مسلمان بھی نہیں ہوندے, وہ ہندو بھی نہیں ہوندے, وہ عیسائی بھی نہیں ہوندے, وہ کرسچن بھی نہیں ہوندے. ٹھیک ہے میاں جی, وہ مسیح بھی نہیں ہوتے, وہ یہودی بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے تو میاں صاحب بنے نا کسی دن احمدی آپ کی طرح کے جو کل آپ بنے ہیں. خدا کی قسم میں خود نہیں آؤں گا یہاں پر. آپ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ آپ نے بڑا موقع دیا ہے امتیاز صاحب نے. بھائی میں مسلمان بن گیا پھر بھی نہیں آنا جی میں مسلمان بن گیا. نہیں میاں جی میں کہہ رہا ہوں تسی کچھ بھی بن گئے تو اسی نہیں آنا. میں اس لیے سارے مذاہب میں نہ لینا نا. ولید بھائی میری جان ذرا آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وہ پھر وہ بیچارے میاں جی ریکویسٹ کر کے تھک گئے ہیں بیچارے. جی میں ٹو دا پوائنٹ ہی بات کر لیتا ہوں. صرف چھوٹی سی بات میاں جی کر لیتا ہوں. بات یہ ہے میاں جی میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ رول کوئی خاص طے نہیں تھا دونوں کے درمیان میں. رول صرف اتنا طے تھا کہ بھائی حوالے دیے جائیں گے, حوالے پر بات ہوگی, چاہے روز کی بنیاد پہ کر لیں یا 2 دن ٹھہر کے کر لیں. رول بینڈ کر لیا, رول اپ کر لیا, یہ کس نے کیا ہے سارا کچھ؟ آپس میں متفق ہو کے کر لیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں متفق ہو کر کیا. لیکن جس دن اگر کوئی بندہ دوسری پارٹی کا تو صرف ایک بندہ وہاں پر جا رہا ہے نا, باقی 8 بندے تو آپس میں گھر والے بیٹھے ہیں. تو اگر اس نے آگے کہہ دیا ہے کہ بھائی پچھلے حوالے پر ہم نے بات ختم کر لی تھی, میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اگلے 2 ڈھائی 3 گھنٹے جو آپ نے اگلا حوالہ ابھی تازہ بھیجا ہے افضل بڑائش صاحب کو, تازہ کی بنیاد پہ بھیجا جا رہا ہے حوالہ. میاں جی پہلے نہیں بھیجا. وہ جو تازہ کی بنیاد پہ آپ نے حوالہ بھیجا ہے وہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کے ابھی پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مذائقہ نہیں تھا میاں جی. سچ انسان نے اگر کوئی چیز میاں جی 2 + 2 4 کر کے سچ بھیجی ہو نا, میں کہوں نا آج اللہ ایک ہے. خدا کی قسم میں 4 دنوں کے بعد بھی کسی لائف پہ بھی بیٹھ کے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے وہ اللہ ایک پہ بات کرنی, تو میں آپ کو کیا کہہ لوں گا, کرو بات بسم اللہ. میں نے سچ بولا ہوا ہے نا, میں جھوٹ نہیں بولا ہوا میں نے. مجھے تو یہاں پر ابھی تک میاں جی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 2 گھنٹے ان کی لڑائی ہوئی ہے وہاں پر, 1.5-2 گھنٹے لڑائی ہونے کا اصل مقصد بیچ میں کیا تھا جی؟ 7 منٹ یا 8 منٹ کی بات نہیں کرنے دینی جی. پچھلے حوالے پر کیوں نہیں کرنے دینی؟ 1.5 گھنٹہ لڑائی بھی تو کی ہے. اب اس کا جواب لے لیتے ہیں نا. اب ہوگی گل جی چلیں پہلی بات. ہاں جی جزاک اللہ. میاں جی بس رسپونڈ کرنے سے پہلے ایک آخری بات صرف اتنی سی چھوٹی سی کروں گا کہ جواد بھائی نے جو لفظ میری طرف یا امتیاز بھائی کی طرف استعمال کیے میں کروں گا, اس لیے آپ نے ان کو پہلے روکنا ہے کہ لفظ استعمال نہیں کرنے. چلے جواد بھائی یہ چیز آپ بھی ذرا تھوڑا سا نا اپنا وہ پوائنٹ آف ویو بیان کر دے جو آپ پہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا, اور اس طرح کے الفاظوں سے کوئی بندہ بڑا نہیں ہو جاتا. تو آپ اپنے ٹھیک ہے, بالکل آپ میاں صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا صبر بھی دیا ہے, اور ہم اپنے کابرین کے بارے میں, اپنے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں, اور ہم الحمدللہ اس پہ صبر بھی کرتے ہیں اور اگنور بھی کرتے ہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا, میں اگنور کروں گا اور کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. یہی سچے اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بالکل جزاک اللہ یاد کرانے کا.
میں چھوٹی سی جو انہوں نے محمد ولید بھائی نے بات کی ہے نا، مجھے لگتا ہے جیسے محمد ولید بھائی نے ٹھیک طریقے سے سنا نہیں ہے. میں نے کہا کہ ریویو کے لیے ہم نے ایک پورا دن دیا، اس کے اندر متفقہ طور پہ آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پرانی جو براڈ ہے اس کے اندر کچھ سوالات، کچھ باتیں رہ گئی ہیں کلیریفائی ہونے کے لیے، اور وہ ہم نے کلیریفائی کرنی ہے. اس میں امتیاز صاحب نے سیم جو آج بھی پوائنٹ کو کھڑا کر رہے ہیں، جو یہ امام مہدی والا ہے اور ان کے عبارت میں سے تہمت کا الزام لگا رہے تھے، یہ سارے پوائنٹ انہوں نے اس دن ریز کیے تھے. وہ پوائنٹ ریز کیے، اس کے اوپر بحث ہوئی، کمال آتے بھائی نے بھی بات کی، سب نے اس پہ بات کی، وہ مکمل طور پہ موقع ملا. جب یہ تیسرے دن ہم نے براڈ لگائی، اس کے اندر جب ہم نیا حوالہ پیش کرنے لگے تو امتیاز صاحب نے کہا کہ میں دوبارہ پرانے حوالے پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر آپس میں تھوڑا سا تکرار کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ، انہوں نے کہا مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، میں پچھلی بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. ان کو 2 منٹ دیے گئے کہ آپ پچھلی بات کو کنکلوڈ کر لیں. تو یہ کہے کہ ان کو پچھلی بات کرنے کا موقع نہیں دیا، وہ جا کے یوٹیوب پہ، یہ بہت ساری جگہوں پہ اپلوڈ ہوئی ہے، یہ بات جا کے دیکھ سکتا ہے. ان 2 منٹ کے دوران بیچ میں 1-1.5 منٹ کے بعد پھر ہمارا بھائی کوئی اندر بولا، کیونکہ وہ تھوڑا سا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ چیز ان کی سٹاپ ہوئی. تو میں نے دوبارہ 2 منٹ ان کو دیے کہ امتیاز صاحب 2 منٹ کے اندر اپنی بات جو آپ نے بھی جو بھی کرنی ہے، واٹ سو ایور آپ نے جو بھی بات کرنی ہے پچھلی نشست کے بارے میں، جو بھی آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، وہ 2 منٹ اور لے لیں. تو انہوں نے اس کے اوپر 4 سے 5 منٹ بات کی. پہلی چیز، جب وہ بات کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے شروع میں انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے کنکلوڈ کرنے دیں، کہ مجھے 2 منٹ دیے جائیں، میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں پچھلی براڈ کو، پچھلے حوالے کو، اور اس کے بعد میں اگلا حوالہ پڑھوں گا. ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 2 منٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اگلا حوالہ پڑھیں گے. انہوں نے کہا میں پچھلی بات کو پہلے کنکلوڈ کروں گا. انہوں نے کنکلوڈ کیا، اور کنکلوڈ کیا اس کے اندر دوبارہ وہی اعتراض اٹھایا، وہی باتیں کی جو پچھلے ریویو پروگرام کے اندر آلریڈی کر چکے تھے. تو کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، یا کوئی ایسی بات انہوں نے پیش کی ہو جو اس ٹاپک کے حوالے سے تھی. اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بات نہیں پیش کی انہوں نے نئی. اس لیے ہم نے کہا کہ لیٹس موو آن بیک ٹو آور ٹاپک، اور ہم نے یہ اصرار کیا کہ اب حوالہ پیش کیا جائے، اور وہ حوالہ پڑھنے میں ناکام رہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حوالہ پیش پڑھیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے، انہوں نے اس حوالے کو اوائڈ کیا. یہ سچ ہے، یہی سب دنیا نے دیکھا. اب اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے لفظوں کو پکڑ کے، چیزوں کو پکڑ کے، کناروں کو پکڑ کے کھینچا جائے، کھینچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ان کو اس ٹرم کے اندر بھی پچھلی براڈ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے 2 منٹ پلس 1.5 منٹ، 3.5 سے 4 منٹ ملے تھے. اس میں انہوں نے اپنی بات پیش کی، اور اس کو ہم نے ریبٹل نہیں کیا کہ کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھی. ہم نے کہا ہم پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. جزاک اللہ محمد بھائی. چلے ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات مجھے بتا دی ہے. جی میاں جی، نہیں یہاں پر تھوڑا سا موقع دے دیں، موقع ٹھہر، جو میرے کو بھی موقع ہے گا نا. ایک گل کا ثبوت نہ ہوئے تو پھر تو بندہ موقع لینا ہے. دیکھیں انہوں نے وہ جو بات کی ہے وہ ساری ریکارڈنگ وہ بتا رہے ہیں یوٹیوب پہ پڑی ہے. میاں جی میں وہیں پہ بیٹھا سن رہا تھا. تو ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ لائیو سن رہے اور مجھے پتا ہے کہ 1.5 منٹ، اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ 1.5 منٹ کے بعد کون سا بھائی بولا ہے، مجھے پتا ہے. ارے سن لیں، نام کہیں گے تو نام لے دیتا ہوں. جب میں نے خود بتا دیا آپ کو، اور پھر 2 منٹ پورے ملے ہیں ان کو. بھائی میں بات کرنے لگا ہوں نا، آپ شاید بھول گئے کل والی بات کہ ریبٹل کسی نے نہیں کیا. اگر میں لا کر دکھاؤں آپ کو کہ ریبٹل کیا ہے اس کی بات کو. ولید بھائی 1 منٹ بات سنیں. 3:30 ہو گئے آپ کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز زبانی چل رہی ہے نا، تو اس پہ تو بندہ کوئی بات کرتا ہے. جب ایک ساری چیز آن ریکارڈڈ یوٹیوب پہ پڑی ہے، بھائی جس کو اشکال ہے وہ جا کے دیکھ لے. جواد بھائی غلط بات کر رہے ہیں، کل یہاں پہ ہی آ کے بلا کے ان کو بتا دیں. اور اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں دوسری طرف سے غلط بیانی ہے، تو وہاں پہ وہ ساری کلپنگ لے جائے کہ دیکھیں جناب آپ کیوں. بس میاں جی صرف ایک سوال کا جواب لیتے ہیں جواد بھائی سے. انہوں نے ابھی کہا کہ ان کی بات کو کسی نے رسپونڈ بھی نہیں کیا، ریبٹل بھی نہیں کیا. بس پوچھ دیں یہاں یا نہ کر دیں، میں لے کر آؤں گا کل ریکارڈنگ. یار یہ غیر ضروری باتیں ہیں. جب ایک بات چلو ٹھیک ہے، پھر رہنے دیں. کتنے معاملات نہیں ابھی کی تھی انہوں نے آدھا منٹ پہلے، لیکن چلو میں نے رسپونڈ کیا تھا. صرف آپ نے اکیلے نے کیا تھا. 1 منٹ، صرف آپ نے اکیلے نے کیا تھا. سن لیں ہاں جی. میں نے انہیں
मैंने उन्हें कहा था कि ये पिछली नशिस्त में ये सिमिलर पॉइंट मैंने आपने रेज आपके किए थे, अलावा बात और हो किसी ने चुकी है। रिस्पॉन्ड नहीं किया, इससे आपके फर्क अलावा नहीं किसी ने पड़ता ना रिस्पॉन्ड नहीं किया मोहम्मद भाई, इससे फर्क यार। नहीं पड़ता। अभी आपने यार एक बात की है कि हम में से नहीं, किसी एक बंदे ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, देखिए, आप एक निकल आए देखें, सामने, पहले और आपका किसी ने point किया था- रिस्पॉन्ड? ओ मेरी पहले बात आपका सुनो, ओ पॉइंट भाई था कि उन्हें बात नहीं भाई करने दी। बात सुनो भाई अब जब आपकी साबित बात हो हो गया गई, कि वलीद बात भाई- करने दी है, तो वलीद आप भाई- दूसरी तरफ चल पड़े हैं। वलीद भाई यार एक ठीक स्मूथली है मेरी। डायलॉग चल रहा है, चलो किसी भी सूरत में चल रहा है, आप क्यों इसको मकसद है सबोताज करना चाह रहे हैं? और ये छोटी छोटी अप एंड डाउन होती रहती हैं, इनको चलने दें आपस में, इम्तियाज़ साहब को और इनको। ये इस तरह के हमारे जैसे जैसे लोग आके बीच में एंट्रियां डालते ना, और हमें से इस चीज़ का पता भी नहीं होता, तो उससे और मसले मसाइल बनते हैं। वो कर रहे हैं, चलने दे, बाद कोई छोटी मोटी अप एंड डाउन होगी तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो खुद ही सेटल भी कर लेंगे। हाँ जी तैयार भाई। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਮੀਆਂ ਕੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 1.5 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੇ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਦੇਰ ਕਰਾ ਹੋ ਗਈ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਮੌਕਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਸ- ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ 3-4 ਦਫਾ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬੀਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਡਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੇਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਣ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। अगर जी काशिफ भाई वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मुझे भाई? बस
जी मैं यही कहना चाह रहा सी कि मैं जरा गलती ना ऊपर आ गया हम दी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। कोई गल नहीं करना चाहता। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ओके ਜੀ। खुदा हाफिज। ਆਰਜੇ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਖਰੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੀਆਂ ਸਲਾਮ। ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ वालेकुम अस्सलाम। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਸੈਬਟਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸੈਬਟਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ 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 ਸਬੋਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾ- ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਬੋਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਭਾਈ ਟੂ ਲੇਟ ਯੂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियां साहब नहीं, मैं सारी बात सुन रहा था, उस बात पे कोई कमेंट नहीं करना मैं तो सिर्फ सलाम करने के लिए ऊपर आया हूँ। काफ़ी 2 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल में मैं नहीं आया यहाँ पे, तो मैंने कहा आज सलाम कर लूँ इससे पहले कि मियां साहब घर चल जाए। वालेकुम सलाम जी। अफजल भाई ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਲਮੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਤਸਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਲਮੀ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਰ, ਨਾ 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 ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਸਰ। ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਿਆਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਲਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਰਾਏ ਵੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਇਸ ਦੇ ਰਾਏ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ जी जज़ाकल्लाह। अफजल बड़ैर साहब, खौफजदा कौन है बिल्कुल हमें नजर आ रहा है, और हमें पता चल रहा है कि खौफ है किस चीज का। हमें ये भी समझ लग रही है कि खौफ किस चीज का है। मेरे प्यारे भाई, जिन लोगों ने, जिन उलमा का आप जिक्र कर रहे हैं कि आलम का फर्ज था, वो तो उस सारी तहरीर को बातिल कह रहा है, उस अजीम बुजुर्ग की तहरीर को बातिल कह रहा है। वो तो आज भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उनके मुरीद ने लिखी है, और वो उस टाइम पे भी कह रहे थे वो मुरीद तो मुशरक है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो हमारा टॉपिक था बरूज का, उसके ऊपर कोई अगर है उनकी तशगनी थी, कोई पॉइंट था तो रेस करते। पॉइंट क्या रेस कर रहे हैं कि कमालाते भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया है हजरत गुलाम फरीद के ऊपर कि वो उन्होंने इमाम मेहदी को नबी कहा है। ये हमारा टॉपिक था। आप थोड़ा सा तो यार सर अकल से काम ले लें, फिर समझ लें कोई चीज, या चेक कर लो, थोड़ा सा तो खुद सोच लें कि वो जो पॉइंट रेस कर रहे हैं, क्या वो बरूज के सिलसिले में कर रहे हैं जो हम भाग रहे हैं? वो तो पॉइंट रेस ये कर रहे हैं कि हज़रत गुलाम फरीद ने
امام مہدی کو نبی نہیں کہا, نبی کے بریکٹ میں نہیں رکھا, اور امام مہدی کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بروز کا ہے. ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ حضرت غلام فرید نے جتنے بھی انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, نبی رسول, جس میں سلیکم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سارے انبیاء بروز ہیں سلیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا ٹاپک ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ حضرت غلام فرید چاچڑا والوں کا اپنا عقیدہ ختم نبوت پہ کیا تھا اور امام مہدی پہ کیا تھا. ہمارا ٹاپک بروز کا تھا. افضل صاحب تھوڑا سا علمی دیانتی سے کام لیں, علمی بد دیانتی نہ کریں, پوائنٹ کو سمجھیں. میں آپ کی مجبوری بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, میں بالکل اس مجبوری کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ آپ سچ کو جانتے ہوئے بھی سچ کی بات نہیں کر پائیں گے. ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارا ٹاپک تھا کہ حضرت غلام فرید چاچڑا والا کی کتاب میں سے ہم نے حوالہ پیش کیا, اور بزرگ ہیں, آپ ہی کے بزرگ ہیں, ان کی اس تحریر کو باطل کہا گیا, اور کہا گیا کہ میں اس کو غیر اسلامی اور غیر قرآنی مانتا ہوں. اور وہ تحریر میں کے اندر سے کیا ثابت ہو رہا تھا, دنیا کے آگے کیا چیز سامنے آ رہی تھی؟ سمپل سی بات ہے کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے امام مہدی تک نبی, جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ بروز تھے. اب جو شخص یہ تو بات اس تحریر سے ہمیں پتہ چل گیا نا کہ تمام نبی بروزی نبی ہیں, اور اب جو حضرت امام مہدی کو نبی مانتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری مانتا ہے. اگر پچھلے نبی بروز ہے تو اگلے کو بھی بروز کہہ دے گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اصل چیز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے, کس چیز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے, میں پھر کلیریفائی کر دوں کہ اس حوالے کے اندر تمام نبیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کہا گیا ہے. کیوں نہیں آپ سمجھ رہے افضل صاحب؟ آپ کیوں ٹاپک کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بار بار زور لگا رہے ہیں کہ اس ٹاپک میں ہمارے سوال کو ایڈریس کیا جائے کہ امام مہدی کو نبی کیوں کہا گیا؟ یہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگر یہ والے جو آپ کے ہیں, ہم کب کہتے ہیں کہ غلام فرید چاچڑا والے ختم نبوت کا انکاری کرتے تھے, یا وہ کیا اس کا نام ہے, احمدی تھے؟ احمدی تو تھے ہی نہیں وہ. ہم جو بزرگان کے حوالے پیش کر رہے ہیں, کیا وہ احمدی بزرگ ہیں سارے؟ انہوں نے احمدیت کو قبول کیا ہے, انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ کی بیعت کی ہوئی ہے؟ نہیں, آپ لوگوں کے بزرگ ہیں وہ. آپ لوگوں کا بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بروز ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جو ان کے سامنے رکھا گیا تھا, جس کو انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, اس نقطے پہ تو کلام ہی نہیں کیا, ایک لفظ نہیں بولا, اس کو سمپلی کہہ دیا یہ باطل ہے. اب یہ کتنی بڑی تہمت ہے حضرت غلام فرید چاچڑا والے کے لیے کہ ان کو بزرگ بھی ماننا, اپنا کافر بھی ماننا, اور ان کی تحریر کو باطل کہنا. مطلب آپ کی غیرت نہیں ہلی تھوڑی سی بھی؟ ہمارے اوپر تو آپ الزام لگا رہے ہیں, لیکن کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ امتیاز صاحب آپ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں کہ ان کی تحریریں باطل ہیں؟ میاں جی ورڈز پھر ٹھیک کروا دیں, آپ کی مہربانی ہے پلیز. اچھا جی میں نے کیا غلط لفظ بولا ہے محمد یہ بھائی؟ پھر وہ بہاؤ میں آگے جا رہے ہیں, تو مہربانی کر لیں. ٹھیک ہے یہ پھر بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں کہ امتیاز صاحب کی غیرت نہیں جاگی, تو میں نے غیرت جگوا دینی ہے کافی ساری. نہیں تو میرے پیارے بھائی, میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا نا, میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا. ولید بھائی آپ کے وہ وڈائے صاحب سے بات کر رہے ہیں ولید بھائی. ہاں میں افضل وڈائے صاحب سے بات کر رہا ہوں. افضل وڈائے صاحب نے بھی یہ لفظ آگے بولے تھے. تو میاں جی میری جگہ پہ وڈائے صاحب اگر یہ والے لفظ دوبارہ دہرا کے ریپیٹ کریں تو میاں جی یہ لائیو ایسے چلے گی, ٹھیک چلتی رہے گی. ولید بھائی, افضل وڈائے صاحب نے جب لفظ بولے تھے تب آپ نے مائک کیوں نہیں انمیوٹ کیا؟ وڈائے صاحب نے اپنے سنے وڈائے صاحب نے, آپ نے جب مائک کھولا ہے تو انہوں نے اپنے بات کو جو کر رہے تھے, انہوں نے امتیاز صاحب کی طرف وہ بات لوٹائی ہوئی ہے کہ بددیانتی اور میل فنکشن امتیاز صاحب کا ہوتا. ولید بھائی میری آواز آ رہی ہے یار؟ جی آ رہی ہے, میوٹ کر رہا ہوں. وہ وڈائے صاحب اور وہ 101 بات کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہتر ڈیل کر لے گئے. میں ادھر سے کوئی جواد صاحب کو کوئی پیمپر کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, تو ایسے نہ کیا کریں یار. یہ آپ کا یہ جو مقصد ہے کہ پھر وہ آپ کا بھی امیج جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اس سے. میاں جی ڈاؤن کی بات نہیں ہے, میری بات سن لیں ایک چھوٹی سی. میاں جی آپ ایک منٹ یہ چیزیں ایک منٹ سن لیں, یہ چیزیں آپ سے سیکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ روک لیتے ہیں, لیکن ابھی آپ نہیں روک رہے تو بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. برائے صاحب تسی بھی کرتے رہو, تسی بھی کر دے رہے. تسی انہوں سبق دے رہے ہو ولید صاحب, سوری ٹو سے.
ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਇਹ ਜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤਿਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਰਵਾਨੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਫੋਤ ਕਰ ਦਿਓ। जी जवाद भाई खत्म हो गई जी क्या अभी जज़ाकल्लाह। है? मैं लास्ट एक बात करूंगा कि अफजल वड़ैच साहब ने बड़ा जज्बाती बयान दिया और उसके अंदर बड़ी मोहब्बत का इजहार किया हजरत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के। उसी महफिल के अंदर जाके यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, सब लोग भाई जाके सुन लीजिएगा। अफजल वड़ैच साहब से इम्तियाज साहब की मौजूदगी और 200 से ऊपर बंदा बैठा हुआ था, उनकी मौजूदगी में इनसे पूछा गया कि क्या आप हजरत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को अपना काबिर मानते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। जो बंदा इस तरह की बात लिखेगा मैं उसको दीवार पे मारूंगा। जाके देख लें, ठीक हो गया, जाके सारे जाके वीडियो सुन लें। और आज ये क्या सिर्फ अपनी उस बात को कवर करने के लिए कि उन्होंने एक हवाला नहीं पढ़ा, इतना सा कोई इतनी बड़ी बात थी भी नहीं कि हमने एक हवाला पेश किया है, हमारे आगे हवाला पेश करते हैं, हम उसका जवाब देते रहे हैं। इनको इनके आगे हवाला पेश किया गया है तो इधर लेफ्ट राइट, कभी कहीं कभी कहीं कभी दूसरी बातें। छोटा सा तकाजा था कि हम हवाला पेश करेंगे आपके बुजुर्गों का, आप पढ़ के समझा देना। हमने ये भी नहीं कहा कि हम उस हवाले पे कोई गुस्ताखी करेंगे, कोई ठट्ठा करेंगे या कोई आगे से रिबटल देंगे, उसके मुकाबले में हम कोई अपना अकीदा पेश करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमने कहा था आप हमें समझा दें ये क्या कॉन्सेप्ट है आपके मजहब के अंदर, आपके अकीदों के अंदर, ये क्या कॉन्सेप्ट है। अफजल वड़ैच साहब ने सीधा क्या मैं दीवार पे मारता हूँ ऐसी चीजों को, तो मतलब वो तोहमत नहीं है उनकी उनके कलाम पे। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। अफजल भाई आप करना चाहते हैं कोई इसको रिस्पॉन्ड छोटा जा जितना भी? अफजल साहब अफजल साहब आपको आवाज आ रही है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। चलो सही है फिर, ठीक है जी। फिर अल्लाह हाफिज करते हैं सबको। तो ठीक है जी अफजल भाई और अल्लाह हाफिज। जा रहे हैं मियां साहब? हाँ जी हाँ जी भाई। मैं वलीद भाई से एक बात करना चाहता हूँ। वलीद ना भाई करें यार यार आपने तो जवाद कभी भाई, ऊंची बात नहीं जवाद भाई, नहीं, मैं जवाद मोहब्बत भाई वाली आप बात। जवाद भाई जवाद भाई मैंने मैंने मना किया है, मैंने मियां उनको साहब भी ट्रस्ट मना करें, मियां यार साहब ट्रस्ट करें, आधा घंटा लग जाना ट्रस्ट मेरा करें जवाद जरा। भाई। नहीं 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 लगता, मैंने उनको एक अच्छी बात करनी है। वलीद भाई मैं आज तक आपके साथ ऊंची बात में नहीं बोला यार, आप तो इतने अच्छे बंदे हैं, आप क्यों मेरे ऊपर बातें नहीं करते हैं कि मैं जी कोई गाल इसकी बात गालियां सिर्फ बाज इतनी सी है, जवाद भाई इसकी बात सिर्फ इतनी सी है। देखें हर इंसान ना अपने रवैये से, अपनी बातचीत से पहचाना जाता है इस टिकटॉक के ऊपर। मैंने कभी भी ये रवैया किसी के साथ भी इख्तियार नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप करते हैं ये रवैया इख्तियार, मैं देखता हूँ, तो मुझे इसलिए मैं भी दुख में ही फिर रहा हूँ ना। नहीं मैं भी मोहम्मद, आपको शाइस्ता ही सिर्फ टिट समझता फॉर हूँ। एक मिनट टैट, सुने मैं सुने टिट फॉर मैं टैट भी देता हूँ बस। नहीं 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 टिट यार कल वाली लाइव पे खुदा की कसम मुझे सूली पे खड़ा कर दें तो मैं कहूंगा टिट फॉर टैट नहीं था। ये मियां साहब बैठे हैं, मियां साहब वो लाइव सुने तो सुन मैं लें, और आप सुन लें। दोनों मियां साहब के साथ बैठ के कर लेंगे बात। बस हाँ जी चलें, उनको आपने छोड़ जो दें, कल किया उनको है सुनने दें। वो ठीक नहीं था, यार बाकी एक वलीद अलग बात भाई, है। वलीद भाई ਉਹ ਮੈਨੂੰ अच्छा मियां जी छड़ता भाई ਮੈਨੂੰ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ठीक है मियां ਲਾਈਵਾਂ साहब ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਛੱਡੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਡ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਡਨ ਖੁਦ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੋਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ
इन्वॉल्व ना करो, ठीक है। तो अब अफजल भाई को मैंने नहीं आपके नहीं सामने बिल्कुल तो ठीक है मियाँ जी, मैं तो कोई ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿयाँ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ नहीं ਸਿਰਫ मैं ਉਸ अर्ज कर ਅਸਲ ਦੇ रहा ਵਿੱਚ कि मैं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਹਮਣੇ मियाँ जी अफजल को भाई ਅੱਧਾ ਨੂੰ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮਿयाँ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿयाँ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੁਤਅਯਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਤਅਯਨ। ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ मियाँ ਇਸ जी ਲਈ ਅਗਰ 100 ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬਸ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿयाँ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਟੋਟਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਿਆਂ ਚ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ठीक है, चलो जी। अब मैंने एक चीज़ का ठीक है, विटनेस रहना कि अफजल भाई ने 2-3 बारी मैं दी दावत, लेकिन वो मसरूफ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। चलो ठीक है। अफजल कोई भाई, मसला जवाद भाई, वलीद भाई, अवैस भाई, अबू ताले भाई, RJD भाई और अबू मिरवान भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप अल्लाह दे वाले जी, इतनी जल्दी जा रहे हैं जी अल्लाह दे वाले जी, मुरान भाई 4 बज गए उधर। मिरवान भाई, मैं मैंने कहा जी मैंने जी कहा मैं मेरी तो 5 मिनट की टर्न आई। नहीं नहीं, वो मैं 11 बजे का बैठा हूँ और अब 4 बजने वाले हैं, तो हिसाब लगा लें नहीं नहीं कितनी कोई मसला नहीं, तो मैं तो आप बस अर्ली सलाम आया, दुआ करने आया था। प्यारे भाई अर्ली आया करें ना, आप रोजाना आए, मुझे तो आप जैसे भाई बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो नहीं मैं नहीं मौका फिर भी भाई देता हूँ। मैं तो बस 5 मिनट के लिए भी आया था, और मैं सलाम दुआ करने इसकी जानने के लिए कि वीडियो आ गई है ना, बस जी जी बस फेवरेट साहब उसको अपलोड कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। मेरे प्रोफाइल पे मेरा सारा एड्रेस लिखा है, यूट्यूब का, हर चीज़ का। डन हो गया, डन हो गया। अल्लाह और ये आपको आज की अल्लाह आपको क्या कहते हैं, जज़ा दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज की जो होगी वो तकरीबन 3-4 पोर्शन में होगी, हाँ वैसे जज़ाकल्लाह। सारी मुकम्मल होती हैं। जी जी, और ये अवैस खान साहब को ब्लॉक कर दें। इन्हें मैं ब्लॉक कर देता है और उतों नहीं निकलता जितने कोई मैं मसला नहीं, मेरी तो 15-20 आइडिया है, मैं तो कहीं से भी आ जाऊंगा। ताले भाई अस्सलाम वालेकुम। ओके ताले भाई और अस्सलाम वालेकुम। जितने सब ख्याल। दोस्त हमें सुन रहे थे या कॉल डाल के बैठे थे, हम सबसे माजरत खाएं, क्योंकि आज की लाइव इस तरह की थी नहीं कि हम इसको और तवील चलाते, वरना ये कल का दिन भी गुजर जाता। तो आज तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, और जितने हमें सुन रहे थे अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।